درود بینندگان عزیز، مخلصان گشتین جودو، اینک ما رقابت‌های پهلوانان جوان مملکت را از روز دوم سبقت‌های انفرادی چمپیونات تاجیکستان آید به جودو منظور شما میکنیم و اکنون جفتی اول رقابت‌هایی که در وزن تا 81 کیلو شروع می‌گردند به میدان آمدند. اینها سعید مومن شریفов از ناحیه رشت و خالزاده ابراهیم از شهر دوشنبه. باقیوف ابوبکر در این دور آزاد است و عبدالله لایقов هم در قسمت پایانی نسبش جایگیر است. اون هم در دور اول آزاد می باشد. دیروز هم شهامت گشتین جودو خیلی به سطح بالا رفت. پهلوانان وزنشان 60 66 73 کیلوگرم هنرنمایی به نشان دادن. یک فضای خوبی ایدانه هم بود و اکنون روزی دوم رو اینجا نیروسنجی ها رو یک جای تماشا میکنیم و داور درجه بین المللی از ولایت مختار کوهستان بدخشان به هر دو پهلوان برای سست گوشتین گرفتنشان شیدو داد. ادامه تلاش پهلوانانی که حالا در میدان هستند چندان راستی نظررس یا دقت جلب کننده نیست. بله، برای به انجام یافتن این کار باید خود ورزشگران مسئولیت احساس کنند و رفت سبقت رو شدت دیگر بخشند. و خالزاده بسیار هم حرکت خوب و مناسب انجام داد. فکر میکنم اینجا داور این نقطه را باز از ما هم بهتر میداند و حرکتش نسبت به سعید مومن شریفov در این لحظات اندکی به شد. اما این خاتمه کار نیست. برای انجام کار نتیجه به لازم است. امتیازی ارزنده اینجا هم ببینید که اکنون به رفت سبقتی پهلوانان واقعا هم این حرکت خیلی تأثیر خوب میرساند. سعید مومن وزری را از دست داد و ابراهیم خالزاده چون در خصوص این چهره گفتیم که خیلی با اطمینان قوی به پیش می رود و قدم ارزنده است یا قدم خیلی مبارک و شایسته اش هم خوب به مشاهده می رسد. سعید مومن باشد اینجا بازم فرصت دیگری بوقی کردن حالت خیلی حساس رو و اکنون اجرای این عمل تا به نقطه نهایی رفته نرسید. در اجرای این عمل بیاد یک بار دیگر ببینیم این حالت بهاگذاری داور از پرتافت پهلوانی کبودپوش خالزاده ابراهیم چی خلاصه گیری میکنن و تقدیر پرتافت قبلی که خیلی هم در طور کسبی بود چگونه حل می شود و اجرای اصول بوقی کردن اندکی باز هم مانعه یا حالت ممنوعی غیر قاعدوی رو هم به میان آورد. یعنی فرصتی که سعید مومن شریفov توجهی علاهیده کردند برای اجرای عملی که چون گفتیم اینجا در یک جایگی برابری رمزی شمیروف، داوران ظریف نظریوف، داوران سطح بین المللی و جمهوریوی همه سبقت های بحث برانگیز رو بله نظاره میکنن.
و زری بکار کرده شد. نتیجه اکنون برای هر دو حالا برابر است، یعنی بدون امتیاز هر دو امکان برابر دارند که باز مبارزه را شدت دیگر بخشند و رقابت بهتر و جالب را باز نشان دهند. سعید مومن را ما خوبتر میدانیم، این ورزشگر سفید پوشه که تحتی را برای منوچهر قربانزاده مشق میکند. و خالزاده ابراهیم کبود پوشه که با راهبری شیرالی بازارов طی چند سال است که تمرین های خیش را پشت سر میکند. اکنون در رفتی تلاش باز هم اشتباه سعید مومن رو داور مشاهده کرد. حالتی ممنوع یا غیر قاعده جودو رو و با سعید مومن هم شیدو داد. دومین شیدوی پهلوان سفید پوش. پوشناک هوا دادن مساعدت کننده است برای امتیاز اگر پهلوان این کارو به طور کسبی و باز طور ضروری لازمه انجام داده تواند. اکنون ادامه رقابت پهلوانان رو میبینیم. خیلی شایسته این حرکت و زری بدون مبالغه، بدون گفتگوی هم داور و هم نظارت کننده های بالای گلیم. خیلی به و در این فرصت براستی ابراهیم توانست که دلهای مخلصانش را شاد کند و خالزاده از این دور نتیجه دلخواهش را گرفته توانست و به مرحله 1/8 نهایی رفت. و لایقوف عبدالله پهلوانی که در دور بعدی هنرنمایی میکند، چون پیشتر گفتیم که در دور اول آزاد است و غالب همین جفت را عبدالله لایقوف انتظار می شود. اسکندر زاده احسان سفید پوشی در میدان بوده و عبداللهیف ذکرالله ورزشگری شهر دوشنبه که خلعت کبود دارد. از مهارت سعید مومن گفتیم و ابراهیم خالزاده را بر راستی ما در میدان سطح جمهوریوی باری اول دیدیم. میانی جوانان تا سن 23 ساله و خیلی هنر به نیز نشان داده توانست. اکنون توجه میکنیم به نتیجه سبقت این دو ورزشگر. اسکندر زاده احسان نماینده ولایت سوخت امروز دسته سوخت رو کامرانشاه استاپریان به این مسابقات سفربر کردند. شید و بهر دو برای سوس گوشتین گرفتنشان. حراس بچه ها در این دقیقه های اول خوب به نظر می رسد، یعنی شتابکاری نمی کنند، سراسیمه نیستند. اینها با نقاط علاهیده خود را دارند که چی کار و سامان دهند. از این نقطه نظر دو دقیقه سبقت قریب که به همان سنجش ها یا حالت های علاهیده نظارتی پشت سرگشته ایستاده است.
ана ин кори дигар юко бале дар фурсати бале хеле хуб дар дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ искандарзода эҳсон намояндаи вилояти суғ соҳиби имтиёз шуд ва мавсуф як қадам ба сӯи пирӯзӣ ниҳод. ҳарчанд ки вақт хеле ҳам зиёд ҳаст, нисфи вақти асоси пушти сар шуд. эҳсон искандарзода аз фурсати ҳамон фишороварии кор дар замин истифода кард. баъди партофти беист ҳаракатро боз ҳам давом дод ва соҳиби имтиёз шуд. ин дар ҷудо роиҷ аст, дар гӯштингирӣ мамнӯъ аст. ҳаракатҳои алоҳида ва зариро акнун боз эҳсон аз даст дод. искандарзода зикрулло абдуллоев паҳлавони кабудпӯше ки дар майдон аст, андаке ба иштибоҳ саросимагӣ роҳ дод эҳсон аз он ҳалуки дохила ки рақибашонро мавриди амал қарор дод ва воқеан ҳам эҳсоси дигар, садои мураббӣ ба варзишгар воқеан ҳам қувваи дигар бахшид бидуни муболиға. рақобате ки искандарзода эҳсон бохта истода буд, дар як дастури комроншоҳи устопирён ислоҳ шуд хатогиаш ва ҳарифро бо имтиёзи ипон мағлуб кард ва ба даври 8-1 ниҳоӣ рафт. воқеан ҳам дар лаҳзаи зарурӣ тавсияи мураббӣ самараи дилхоҳ ба бор меоварад, тавре ки дидем чӣ гуна эҳсон як вазариро аз даст дод ва чӣ гуна дар 7 сонияи дигар иштибоҳи худро ислоҳ кард ва соҳиби имтиёзи арзанда шуд ва дастболо гардид. наворҳои такрориро якҷоя мебинем. акнун бармегардем ба идомаи тавзеҳоти худ ки дар муборизаи ду паҳлавон ҳоло боз мо шоҳид хоҳем шуд. эмомов беҳрӯз аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, сафедпӯш ва шарипов зикрулло аз шаҳри душанбе. зикрулло аслан зодаи темур малик аст. таҳти роҳбарии иззат худоёв машварзӣ мекунад. ва паҳлавонони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон таҳти роҳбарии довари дараҷаи байналмилалӣ сармураббии мунтахаби ҷудои вилоят асматбеков ниёз ба ин мусобиқот сафарбар гардиданд ва акнун идомаи талоши бачаҳои то синни 23ро мо якҷо шоҳид хоҳем шуд. зикрулло рафти муборизаро андаке беҳ кард. як амале ки хост анҷомаш диҳад беҳ сомон наёфт. фишороварӣ кор дар замин, ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан ё бо истилоҳи асекоми ҷараён дорад. зикрулло чун гуфтем ки мактаби варзишии темур маликро хатм кард ва ба шаҳри душанбе омад. паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон
بهروز امامов аз амалҳои кор дар замин ба таври касбӣ зикрулло истифода накард. як василаи дигар ин ҳунари беҳи беҳрӯз буд ки аз ҳолати мушкил раҳо ёфт. ҳаракати зикрулло ҳам дигарбора барои дарёфти фурсати муносиби кор дар замин буд. боз ҳам хуб анҷом наёфт. оҳиста оҳиста рафти муборизаи бачаҳо мушкилтар мешавад, чунки дақиқаи сеюм ҳам пушти сар мегардад. ҳарду огоҳӣ надоранд, ҳарду имтиёз надоранд, маҷбуранд ки суръатафзоӣ кунанд ва аз худ матонати хуб нишон дода тавонанд. вагарна инҷо нафари пассив муҷозот мегардад. зикрулло руҷӯъ мекунад барои фишороварӣ ё фурсати таслим намудани рақиб, усули буғӣ кардан. зикрулло ин корро дар муқобили беҳрӯз боз хуб анҷом дода наметавонад. ба беҳрӯз хушқадам хусравов тавсия дода истодааст аз як гӯшаи дур аз ҳамдиҳагони худ ҳам ин чеҳра ифтихор мекунад. рафти муқовимати беҳрӯз албатта аз иштибоҳ орӣ ё холӣ нест. яъне ҷавононе ки имрӯз ана ҳамин лаҳазотро ҳам коргардон сари вақт пайхас кард. бачаҳои ванг дирӯз ҳам хуб ҳунарнамоӣ карданд. дар хусуси сайқал ёфтани малакаи зикрулло мо қаблан гуфтем, вақти асосӣ анҷом ёфт, ғолиб муайян нашуд. акнун бачаҳои дар майдон буда барои имтиёзи тиллоӣ мубориза мебаранд. капитани зикрулло хатар дорад аз сари остин мисли тапонча ё ки инро ҳам сухани маъмулии паҳлавонон аст. ангушт вориди остин набошад. юко акнун дар ин маврид биёед як бори дигар бибинем ки эмому беҳрӯз чӣ коро сомон дод. бисёр беҳрӯз дар ин рақобат зафар ёфт ва ба вохӯрии як ҳаштниҳоӣ рафт. асоюф сироҷ аз хатлон як дар даври аввал озод аст. илҳомов анушервон аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва ҳукуматов муҳаммадҷон ҳукуматов аз шаҳри душанбе рақиби икромов дар дидори аввал аст. акнун паҳлавононе ки маърифӣ шуданд, ин чеҳрае ки аввалан маърифӣ кардем, икромов, анушервон
و حکومتوف محمد با خلعت کبود. جوانان نو با عرصه جمهوریوی با این مسابقاتی بله حل طلب قدم می نهند. یعنی امروز معزمیان این بیش از 160 نفر اشتراکچی بهترین ها رو معلوم میکنیم، معرفی میسازیم و این چهره ها به هیئت منتخب جوانان جودوی تا 23 ساله کشور شامل میگردند و بیرون از تاجیکستان برای معرفی وطن محبوب کمر همت خواهند بست. مسابقه چمپیونات جمهوری که خصوصیت بزرگ انتخابی هیئت یکچین جودوی جوانان مملکت را دارد. یک سال زحمت مربیان، یک سال زحمت جمع آنانی که به این سمت کارشان روانه گردیده است امروز ثمرش معلوم می شود. در مورد کوشش های جوانان جهت عملی کردن همان عنصرهای اساسی کار در زمین دیروز هم ما یادآور شدیم. بچه های شهر دوشنبه اندکی از این قاعده ها واقفند و اکثر جوانانی که از دیگر منطقه ها آمدند مشکلات خیلی جدی دارند در اجرای همین عمل ها یا در همین سمتی که ما چون یادآور شدیم. حالا هم برای به خاتمه یافتن این لحظات درستی حکومت محمد کوشش خوب هم کرد. محمد میتواند اینجا بله پیش از مهلت دست بالا گردد چون که رقیب را تسلیم کرد و در مورد اجرای آن همین عملی که حالا خوب اجرا شد ما گفتیم که بچه های شهر دوشنبه از نازکی های این اصول برخوردارند در قیاس به پهلوانان دیگری منطقه های جمهوری و 100% این گفته ها در میدان اثبات دقیق خود را پیدا کردند. جهانگیر یوسفوف در دور اول آزاد است در زیر گروه سی و میرزازاده انوشیروان از دسته خطلان 2 و احمدوف تویچی از دسته خطلان 1 به میدان میبرایند. انوشیروان را ما میدانیم از سلاله شایوف ها و بابایش میزراب شایوف قهرمان جهان در بین استادان سامبو سال 2004 جمهوری تاجیکستان شهر ترسونزاده. بعداً پدرش رو هم یاد داریم که مهراب شایوف مهردین اگر اشتباه نکنم یا مهراب بله رفت تلاش پهلوانان حالا هم نتیجه بخش نیست و در خصوص سلاله شایوف ها گفتیم که میزراب و بعداً خسرو و بعداً پیره و از این پیش خود پدر همین پهلوان سفید پوش میدانداری های به و شایسته هم داشتند در مسابقات مختلف.
امروز نبیره میزراب شایف اکنون میدانداری میکند. از نسل به نسل باقی ماندن این عنعنه های سنتی برای خیلی برای تشکل سالمی جوانان، برای دریافت چهره ها، راستی کشف پدیده های ارزنده در حیات منتخب جوانان مساعدت عمیق میکند. این را بدون این مبالغه میتوانیم که بینیم اکثر آن نفرانی که در میدانند، آن چهره های ماندگاری که هستند، از همان سلاله ها تولید شدند و کار خود را هم در همین زمینه بهتر و عالی انجام دادند که امروز به شرافتشان پرچم وطن محبوب ما در عرصه بین المللی پرافشان میگردد. میرزازاده انوشیروان، سفیدپوشی که ما یاد داریم که سرباز قطاری قسم حربی 54-53 بود و در مسابقه های سطح جمهوریوی هنری این جوان را خوبتر هم دیده ایم. و درباره تویچی احمدوف که از شهر باختر است معلوماتی زیاد نداریم. این بچه هایی که در انتخاب دسته یکچین خطلان یک اینها موفق شدن. در مرحله انتخابی یا سنجشی که گفتیم راستی آنجا مقاومت چندان شدید نیست، یعنی بچه ها تا اندازه به آسانی راه میابند، چون که قوی بازوها، چهره های لیاقتمند و پهلوانان ماندگار در این منطقه کمند. هر قدر که بهترین ها زیاد باشد در انتخاب همون قدر مشکلات بیشتر میگردد. این به نفع کار است. یک کار را از دست میدهد انوشیروان. پهلوان خطلان یک از فرصت غیر چشم داشتی به عمل آمده خوب استفاده کرد. کار را انوشیروان آغاز کرد و ثمره اش را تویچی دید. حالا وقت هست 1 دقیقه و 10 ثانیه دیگر جریان مبارزه پهلوانان باز پرشدت خواهد شد. نه، این حرکت انوشیروان هم اندکی نگران کننده است. طرز اجرای عملش بله خطا بود. از این نقطه نظر انوشیروان کامیاب نشد، مجبور است راه دیگر را جویا باشد. تویچی خیلی اکنون وقت را میتواند کشال دهد. یک بار دیگر از حالت آخرینی به عمل آمده دیدن نمودیم و برمیگردیم اکنون به ادامه توضیحات خود از رقابت دو پهلوان خوتلان، یکی از باختر دیگری از کلوب. که دسته های خطلان یک و خطلان دو را معرفی میکنند. انوشیروان در فشار آوری این لحظه اینا باز هم کامیاب نشد. 14 ثانیه. شش ثانیه دیگر. 6 ثانیه دیگر و
анушервон аз иштибоҳи худаш ба нокомӣ рӯбарӯ шуд. ахмедов тӯйчӣ дар ин дидор ғолиб омад ва ба марҳилаи якҳаштниҳоӣ рафт. ин натиҷаи сабқати бачаҳои вилояти хатлон буд, ки тӯйчӣ дар ин дидор бо як имтиёзи ба даст овардааш дастболо шуд ва ба марҳилаи якҳаштниҳоӣ рафт. акнун камолов бо ҳамроҳии ҳакимов бо хилъати кабуд аст. паҳлавоне ки мебинем ҳоло дар иҷрои амали сари китф муваффақ мешавад. Нашуд, чунки аллакай дасташ озод шуд. лаҳзаи ҳаяҷон ҳам пушти сар гардид. бачаҳо дар дақиқаи аввал аз якдигар ҳарос доранд. инро мо дар чанд нерӯсанҷиҳои дирӯза ҳам дидем. пеш намераванд, истодагарӣ мекунанд. ҳастанд ҳолатҳое ки бале камтаҷрибагӣ ва умуман вақте ки рақибро хуб надонӣ, якбора ба ҳаҷум гузаштан хатари зиёд эҷод мекунад. ана ин кори хеле хуби паҳлавоне ки соҳиби вазаре шуд ва ҳолати ба тахтапушт нигоҳ доштанро ҳам метавонад ки Камолов инҷо хуб истифода кунад. Соҳроб Камолов айни муддао Самариддин Ҳакимовро ҳам инҷо дар ҳолати ба тахтапушт нигоҳ дошта тавонист як вазариро аз амалкарди аввалаш дар ҳолати рост будан ба даст овард ва вазари дуюмро дар ҳолати ба тахтапушт нигоҳ доштан. Камолов ҳам ба марҳилаи якҳаштниҳоӣ рафт. ва акнун Раҳматуллоев Мустафо аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар даври аввал озод аст ва Фаридун Азизов бо ҳамроҳии Умедҷон Азизода аз ноҳияи Рашт ба майдон даъват мегарданд. Азизода кабудпӯши дар майдон буда ва Фаридун Азизов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо хилъати сафед аст. барқасдона рақибро фишор дода аз майдон берун кардан инҷо ҳам боз нуқоти алоҳидаи довар аст. ва як ҳолати беҳтар гӯем ё як фурсати андаке ба мавридро ҳам инҷо Роси Азизов дар дақиқаи аввал ба миён овард ва муқовимати рақибаш ҳам хеле хуб буд. Азизода Умедҷон аз Рашт ҳаяҷон дорад. бубинед ки лаҳзаи қапидан аллакай худро чандон хуб эҳсос намекунад. ҳаракати ин чеҳра буд. сафедпӯш аз ин нуқтаи назар афтидани ӯ маънои онро надорад ки ӯ мағлуб шуд ё ба тахтапӯшт афтод. ва дар гӯштингирӣ нави варзиши аҷдодии мо ин аллакай
بختی ورزشگری سفید پوش رو یک باری دیگر نشان می‌دهد. اکنون جریان مبارزه پهلوانان در حالت کار در زمین هم با موفقانه ختم نشد. تیمور رحیموف و کامرانشاهی استوپریان را چون مهمانان فخری این مسابقات معرفی نمودند و اکنون لحظه فشارآوری عزیزов باز هم خوبتر می شود، اما فریدون برای بوقی کردن رقیب خیلی جرأت کرد، موفق نشد و بعد این یک سبقت دیگر در دور اول نیروسنجی های وزن 81 کیلوگرم باقی میماند و سپس ما برمیگردیم به رقابت های پهلوانان وزنشان 90. یوکو به عزیزов فریدون داده شد. فریدون میتواند که پهلوانی رشتی رو اینجا باز در حالت بعد تخت پوش یا با اصطلاح اسیکوم نگاه دارد. 10 ثانیه و این فرصت رو خیلی به هم اجرا کرد، اما یوکو گرفت. صاحب 2 یوکوس فریدون. 1 دقیقه دیگر وقت هست و امیدجان عزیززاده خود را به مشکلی از این حالت رها کرد. کبودپوش رشتون زمین. دقیقه آخرین مبارزه. انا این کاری دیگر یوکو 3 یوکو شد. فریدون اکنون رجوع عملهای پرتری را نمیکند، برعکس امیدجان عزیززاده به این سمت اعتبار داد، اما در اجرای عمل راستی اشتباه کرد و طرز درست یا ترتیب مشخص و علاهیده استفاده عمل رو چندان به اینابت نگرفت. مبارزه ادامه دارد. 3 2 1 وقت انجام یافت. عزیزов با 3 یوکو این مرحله را با موفقانه جنبست کرد و به رقابت های 1/8 نهایی را و با رحمت الله مصطفی از ولایت مختار کوهستانی بدخشان روبرو می شود. جبار الحامدین در دور اول آزاد است. ایسازاده شهاب‌الدین و علیشیر سعیدov از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز حالا به میدان دعوت می‌گردند. ما نوارهای جالبی پهلوانان را یک بار دیگر منظور شما کردیم و اکنون آمادگی بچه ها را باز در این دوره اول یک جایه میبینیم. شهاب‌الدین ایسازاده زاده بلجوان است. در میدان های گشتین سنتی شهاب‌الدین خیلی افزایی هنرش رو نشان میداد.
فرد کم سخن با تمکین و بسیار خوش اخلاق است و کبودپوشه که حالا با او رقابت دارد علیشیر سعیدов این از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، برادر یکی از پهلوانان ناماشنای تاجیکستان حق نظر نظرов است. با شهاب‌الدین برای این عمل نادرستش هم داور شیدو داد. این پهلوانان از حساب مسابقه های مختلفی گوشتنگیری هنر خود را صیقل دادند و بیشتر در میان مردم محبوبیت خاصه دارند، هم علیشیر و هم شهاب‌الدین. مهارت والای شهاب‌الدین را ما در دهه چیلچه تیمورملیک در تنتنه نوروزی امسال دیدیم که با 3 تن از چهره‌های ماندگار تاجیکستان دست بالا گردید. نوروز کریمزاد، محمد رحیم سرخانو و نفر سومش را فراموش کردند و علیشیر را هم ما در نبردهای انفرادی گشتین میلی بیشتر معرفی میکردیم. دو دقیقه وقت اساسی پشت سر شد به نتیجه. تلاش پهلوانان باز ادامه خواهد یافت. مبارزه که حالا میبینیم که شدتش چندان خوب یا مناسب نیست برای دریافت امتیازها. سوس گوشین گرفته ایستادند. در این اسنا داور هم مجبور می شود، داور درجه بین المللی نیاز اسمت بیکوف از شهر خوروغ که باز هم آمادگی نشان دادن برگه زرد را کند. شیدو را اگر گوییم چی برای این 4 دقیقه است. جهد و تلاش بیشتر انجام دادن لازم. این طرز پایزنی از بالا قپیدن و ایستادگری کردن خطر دارد. ثانیه های بشمار اینجا هم بله معین است برای توقع و اجرای عمل. داور یک خلاصه مشخص و علاوه خود را خواهد برآورد. از این حالتی که میبینیم شهاب‌الدین 2 اشتباه کرد، مجازات شد و شهاب‌الدین اکنون حرکتی خیلی خوب رو هم انجام داد که صاحب یوکو گردید. علیشیر اکنون میتواند که در این فرصت پای خود را از این حالت زودتر بیرون کند و بعدا مبارزه برد. یوکو را از دست داد، بسیار بی‌ضابطه شد. دیدید که کار چگونه رنگ میگیرد. در اول گوشتی نمیگیرند، بعد که امتیاز از دست میدهند و با تمام نیرو مبارزه میبرند و وقت رو. و این فرصت هم شهاب‌الدین بسیار توکل کرد. علیشیر توکل کرد، یا این طور یا اون طور، دیگر راهی نبود. با همون یوکو هم مغلوب میشوی، با همون وزری هم مغلوب میشوی، یا با همون ایپون هم.
بهترش توکل کرد اما مرادش حاصل نشد و ایسو زوده شهاب‌الدین از ناحیه بلجوان در این دیدار ظفر یافت. ما از ناحیه بلجوان ابوبکر یکابر، مزمر کریم و چند تن از پهلوانان دیگر رو هم می‌دانیم که خیلی استعداد والا و مهارت پیوسته هم دارند. امروز شهاب‌الدین اثبات کرد که نفر ارزنده است و این چهره به مرحله یک هشت نهایی رفت. رقابت‌های پهلوانان وزنشان تا 90 کیلو در گلیم دیگر است و اینجا باز ما دوری اولی نیروسنجی‌های و پهلوانان وزنشان از همه گران را تماشا خواهیم کرد. نیکبخت‌زاده نیکروز از ولایت سوخت، از شورف حبیب الله از شهر دوشنبه، نیکبخت‌زاده وزنی گران دارد. اگر با این وزن آمادگی قوی و خوبی جسمانی بهتر داشته باشد بسیار خوب است، سازگار است برای پیروزیش، البته در مسابقات مختلف. اکنون برای نگاه داشتن وزن بهی حالت شایسته جسمانی داشتن، نیکبخت‌زاده را میباید که بیشتر زحمت کشد. مثل آنه که چهره های ماندگار پهلوانان خیلی نمایانی همین وزنگران در حالت خوبی آمادگی جسمانی قرار دارند، نابسته از اون وزنی که ما میبینیم. این رو در مسابقات مختلف چندین بار شاهد هم شده ایم. نیکبخت‌زاده نیکروز یک اصولی خیلی معمولی دارد. حالا که بیرونه را از بالا قپیدن اگر برایش میسر گردد یا امکان دست دهد، آنگاه از دست رقیب از سر یاسین میقپد و با همان فشار و هم قوه و هم وزنش این کار را خوب انجام میدهد. گاه موفق می شود، گاه نمی شود. بله، باز یک قدم پیش و پرتافتیم این کناری چپ نتوانست. عمل نیکبخت‌زاده بود. اینجا رقیبش چی شادی میکند. باید یک بار دیگر ببینیم که آخرین کوشش فشارآوری برای همان حالتی، بله آخرین عمل باید ببینیم. نیکبخت‌زاده خود مبارزه کرد. نه، یگان کوشش پهلوان کبود پوش را نمیبینیم. بله، این حرکتی نیکبخت‌زاده بود. درست. ستون یا با اصطلاح اوپار در جدا ممنوع است. داور جمشید خلیلوف این نقطه رو هم باید مورد نظر خود قرار دهد. از این حالت حبیب الله خود را رها کرد. باز دیگر باره با دست راستش ستون گذاشتنش. اینجا ببینید که داور هم خیلی زیرک خیلی هوشیار حبیب الله را مجازات کرد. دو شیدای حبیب الله اشورف با نیکبخت‌زاده نیکروز اکنون خوشحالی میارد یا نه؟ یا نیکروز یگان اصول استفاده میکند امتیاز میگیرد، یا فشار را دوچند میکند و
ضرورت نشان دادن برگه سیوم زرد رو به میان میارد. بله به هر دوش ادامه میدهد فکر میکنم. شاید اشتباه نیست کنم نمیدونم راستی. حالا داور یک نقطه علاهیده حمله بعدی هر دو را هم مورد اعتبار قرار دادن است. با این طرز گشتنگیری باید خلاصه عمیق باشد. 1 2 3 4 5 این ثانیه های هستند که باید زود عمل اجرا گردد. عمل در وقتی اساسی غالب معین نشد و اکنون برای امتیاز طلایی نیکبخت‌زاده با اشور و حبیب الله رقابت را ادامه می‌دهد. یک کوشش حبیب الله بود. نیکبخت‌زاده وضعیت حبیب الله را بد می‌کند. خیلی حالت مشکل رو نیکبخت‌زاده برطرف کرد. یک بار بیاید ببینیم حالا که یک لحظه این فرصت رو با هم میبینیم. نیست یگان امتیازی نیست. اینجا فکر میکنم پرتافتی که از جانب حبیب الله شد شیدوی دویم به نیکبخت‌زاده داده شد. بله یگان امتیاز نیست. نیکبخت‌زاده نیکروز خود را عین مدعا از این حالت رها کرده توانست. آفرین آفرین آفرین. به همین وزن خود را نظارت کردن از حالت ناگوار رها کردن خیلی کسبیت را تقاضا میکند. آفرین. ستون بزرگی که میافتد مثل همون بود اما نیکبخت‌زاده براستی خود را رها کرد. دو بار از همین حالت. کوشش های حبیب الله زیادند. اگر نیکروز اینجا عمل نشان ندهد یا حرکت نکند بعد یک هجوم یا یک حمله دیگر الکی ضرورتی شیدای سیوم به میان میاد. اکنون خیلی امکانات آی 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 از این حالت حبیب الله خود را رهانید. دوام تلاش پهلوانان گران وزن در وقت اضافه خیلی خیلی مشکل. دقیقه دوم وقت لاوگی. کشتنگیریشون سوز شد. وزن خیلی گران ببینید. در یک سخنهای معمولی پهلوانان میگویند که مثل آستین خورده که به چپ و به راست آن را هوا میدهند و این کاری عادی است. پرتافت نیکبخت‌زاده هم همین رو میماند. یک بار به سمت چپ یک بار به سمت راست
рақибро ҳаво дод. ин қадар меҳнат ки кард, бояд ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштанро ба вуҷуд оварда метавонист. некбахзода ҳолати ҳалолу ипон ва ҳабибулло бисёр кори шоиста кард. ҳабибулло бисёр кори арзанда кард. акси амалро ашуров бисёр айни муддао истифода намуд ва соҳиби имтиёзи тиллоии ипон шуд. акнун бачаҳое ки имрӯз то синни 23 сола ҳастанд, давоми талошашонро боз мебинем ки ба чӣ анҷом меёбад. бобоев абдуллоҷон ва шарифзода аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба майдон омаданд. акнун паҳлавононе ки ҳоло дар майдонанд, ҳарду бо азму иродаи қавӣ руҷу доранд. бобоев абдуллоҷон, варзишгари шаҳри душанбе, ва шарифзода абдурафе аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, кабудпӯше ки ҳоло дар майдон аст. ба чашм чунин менамояд ки вазни ин бачаҳо шояд 90 ё 100 килограмм бошад. андаке шубҳа низ ба миён омад, аммо дастандаркорон гуфтанд ки вазни ин чеҳраҳо ҳамин ҷамъи 100 101 килограмм, чун гуфтем ки бо 160 килограмм рақобат мекунад. дигар илоҷи ҳалли ин масоил нест. инҷо ҳарду паҳлавони ҷавон вазнашон баробар аст, ҳунарашон ҳам баробариро нишон медиҳад, чун дақиқаи дуюм ҳам сипарӣ шуда истодааст. дар ин вазн рости муддаён хеле каманд, 8 нафар. даврон каримов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо вазиру темурҷон аз душанбе рақобат мекунад. ҳоло фурсати хубро ҳам абдуллоҷон бобоев мавриди истифода қарор дод ва зафар ёфт пеш аз муҳлат. бобоев дар дидори аввал ғолиб омад ва ба вохӯриҳои ниманиҳоӣ рафт. бобоев бо ашуров ҳабибулло дар рақобати аввали марҳилаи ниманиҳоӣ дидор анҷом хоҳад дод. акнун даврон каримов ва темуршоҳ вазировро муаррифӣ мекунем. даврон каримов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ,
پهلوانی کبودپوشه که جوانترین ورزشگر گویم امروز در این وزن گران اشتباه نمیکنیم. سال تولدش 2009 تیمور جان وزیرов از شهر دوشنبه در تالار پرویز صابرov تمرین میکنند تحت رهبری منوچهر صابرزاده و جمشید خلیلov. وضعیت جوانترین ورزشگر حالا خیلی مشکل بود و این حالت برطرف شد. 16 ساله چون جمشید خلیلov هم قبلا رابطه حسنه با مربیان با پهلوانان دیگر دارند. در صحبت الهیدهگی هم بیان کردند که امروز هدف ما برای تکمیل دادن مهارت بچه های گران وزن است، چون که مشکلات و پرابلم اساسی که حالا اکثر مکتب های ورزشی رو فراگیره است این نبودن گران وزن های گوشتینی جدا است. از این نقطه نظر سن و سالش رو نگاه نکردیم و این چهره رو با چمپیونات جمهوری تاجیکستان میان جوانان تا 23 ساله سفربر کردیم. یعنی وسیله تکمیل هنر و 16 ساله پسر بچه ارجمند کبودپوشی تالار ورزشی پرویز صابرov خیلی استادگری هم کرد در مقابل دوران کریمov جوانترین اشتراکچی. اکنون کار را فکر میکنم که دوران کریمov باز هم شدت دیگر میبخشد، چون برای همون اصول کمری یا برداشتی که توسط کمر میشود حالت خیلی خوب است. دوران چرا این کار را اجرا نمیکند؟ های انا کار خیلی به نورس 16 ساله کبودپوش خیلی جرأت کرد. تیمورشاه وزیرov دوران رو ما بار اول میبینیم. تیمورشاه فکر میکنم این حالت پرتافتش هم خیلی خوب و بهبود. داور چرا با نوار تکراری اعتبار نداد یا فکر خود را جنبست کرد؟ من فکر میکنم این حرکت، بیاید یک بار ببینیم این حرکت از نگاه من، بیاید یک بار ببینید کمی توجه میکنیم بعدا خلاصه خود رو میبراریم. و عمل خیلی خوب از این طرف چندان عیان نیست، از طرف دیگر بیاید ببینیم که چی حالت به عمل آمد. نورس 16 ساله کبودپوش نیست. اورنج ترتیب الهیده داور بهاگذاری کرد. از این طرف اکنون دقیقیتش باز یک بار دیگر پیدا شد و یوکو تیمور با اراده قوی اکنون به پیش می رود. یک امتیاز تیمور او را روح بلند کرد. دوران کریمov هم چهره نوکار است در میان گران وزنهای جودو میان جوانان تا سن 23 ساله. شانزده ساله با 21 ساله رقابت دارد. انا کارو من کار. آفرین. خردترین اشتراکی چمپیونات جوانان تا 23 ساله مملکت این تیمورشاه وزیرov بود که سال تولدش 2009 در کاخ ورزشی پرویز صابرov تمرین میکند
зафар ёфт. ой ой ой, хеле олӣ. офарин. ба хотири наврасияш бисёр самимият ва садоқати алоҳида ба ҳамин тавзеҳот буд. офаринаш, аҳсанаш мегӯем. вазиров. темуршоҳ ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. иброҳим Резвонов хилъати сафед дорад ва Тиллолов аз шаҳри Душанбе хилъати кабуд. давоми муборизаи паҳлавонони ҷуфти охирро мебинем. Тиллолов қоматаш андаке пасттар аст ва Резвонов аз ин ҳолат мехоҳад боз беҳтар истифода кунад. иброҳим Резвонов аз сину сол бале нисбат ба ин рақиб андаке бузургтар ҳам ҳаст. чун гуфтем ҷавононе ки имрӯз ҳатто наврасон ҳам имрӯз ба қатори беҳтаринҳо ба майдон баромаданд. чемпионати имсолаи ҷавонони то 23 солаи мамлакат як бори дигар собит кард ки мо ба фаъолияти мактабҳои варзишӣ агар таваҷҷӯҳ юко вазари хеле фурсати беҳ вазари оғози дақиқаи дуюми муборизаи паҳлавонон дар даври аввал аст. темуршоҳ Вазиров ғолиби ҳамин ҷуфтро дар марҳилаи ниманиҳоӣ интизор аст. талоши гаронвазнҳо имрӯз фикр мекунам ки зиёд тӯл намекашад, чунки муддаён каманд, ҳамагӣ 8 нафар. иллаташро пештар гуфтем ки имрӯз мушкилоте ки моро фарогир аст дар мактабҳои варзишӣ ин набудани гаронвазнҳои на танҳо дар гӯштини ҷудо балки дар умум ҳам дар гӯштини ҷудо ва ҳам дар гӯштини миллӣ дар намудҳои гӯштиниҳои дигар ҳам курашу тарзиозоду рими юнонӣ ҳам гаронвазнҳо каманд. мо роҳҳои дарёфти чеҳраҳои вазни сангинро бояд ҷӯё бошем. дар ин самт дастандаркорон ва махсусан мактабҳои варзишӣ бояд барномаҳои алоҳидаи худро дошта бошанд. ин бисёр муҳим аст. дар ҷумҳурӣ фикр намекунам ки танҳо 8 нафар паҳлавони гаронвазни то синни 23 сола бошад. барои ҳамин ба тамринҳо ин чеҳраҳоро ҷалб кардан лозим аст ба ҳар василае ки бошад.
شماره مدعیان که تعداد سنگین وزنها بیشتر گردد به نفع کار خواهد بود. رقابت پذیری به می شود، هنر صیقل می یابد، کسبیت والا می رود. بعدا اکنون هدف ما تنها معرفی وطن محبوب است، شایسته و ارزنده معرفی کردن تاجیکستانی عزیز در عرصه بین المللی، مخصوصا در همین وزنی از همه سنگین که حالا ما از این وزن سنگین با تیمور رحیموف افتخار میکنیم که برنده مدال برنجی بازی های المپی و قهرمانی جهان جودو است. در میان ستاره های جودوی سیاره هم اشتراکی مرحله نهایی برنده مدال نقره. همین مسیری که ما باید در منبع طی کنیم در همین وزن آسان تر است نسبت به وزن های دیگر، همین رو در نظر داریم. سبب اساسی یعنی هدف از مکمل سازی نقطه نهایی آن برای پرافشانی پرچم وطن محبوبمان در عرصه بین المللی است. حالا این گران وزن هایی که میبینیم حالا باز در جهد و تلاش راههای با ثمرند. 18-17 ثانیه های خیلی کم در اختیار دارد رضوانوف ابراهیم به ناکامی روبرو شده. از قوه قوی جسمانیش راهی دوم نفس کشیش هم خیلی تنگ شد. بله، توانی بیش ندارد که مقاومت کند. 4 3 2 1 وقت انجام یافت و تیلولوف در این رقابت ظفر یافت و به مرحله نیمه نهایی رفت. معرفی غالب این دور سعدالله تیلولوف غالب این دور معرفی شد و این چهره به وخوری نیمه نهایی رفت. با وزیرف این چهره چون گفتیم که نیروسنجی خود را در دور بعدی ادامه خواهد داد. ابوبکر باقی با خالزاده حالا میدانداری میکند و خالزاده را چون در خصوص هنرش اندکی پیشتر هم گفتیم رفتی مبارزه ورزشگرانی به اگر گویم اشتباه هم نیست، چون که خالزاده بهترین بود که در مقابل رقیبش سید مومن شریفوف غالب آمد و ابوبکر در دور اول آزاد بود. هر دو هم چهره ارزندند. تجربه ابوبکر اندکی به یا بیشتر هم هست و خالزاده چهره نو است براستی، چون گفتیم که برابری شیرالی بازاروف مشقهای خود را تکمیل میدهد.
انا این کاری خیلی شایسته خلزاده. ابراهیم خیلی جرأت کرد با یکی از پهلوانان ناماشنای تاجیکستان سلاله باقیوف ها مقاومت خوب کرد و امتیازی و زری را مال خود کرده. و داور شبهه دارد. بیاید یک بار دیگر ببینیم یوکا بود یا وزری. بین از این حالت خیلی رقیب رو هم در فرصت یوکا فکر میکنم. نه، یگان اشتباهی نیست. آن نقطه مشخص خود رو هم پیدا کرد. وزری باقی ماند. رقابت ادامه می‌یابد. ابوبکر اکنون صورت افزایی رو اختیار میکند و تمام قوه خود رو برای غلبه صرف میکند. گمان نداشت که این چهره نو کشف شده خالزاده در مقابل او چنین استعدادی والا را نشان میدهد. پشتی رقابت‌های علاهیده انفرادی کسبی یک چهره ماندگاری دیگر به میان آمده. خالزاده احسنش میگوییم. زمان میدانداری شیرالی را ما خیلی خوب یاد داریم. صورت افزایی در قیافه کبودپوش از حساب توصیه های علاهیده خود شیرالی است. بسیار والا. 2 دقیقه رفت مبارزه پشت سر گردید. ابوبکر با هنر یا ابوبکر صاحب استعداد والا داشته. ابوبکر که امروز خیلی هم رقابت رو خوب آغاز کرد و زود اشتباه کرد. خالزاده حالا در پیش است. ابراهیم جوان، ابراهیمی که نو به عرصه مسابقات سطح جمهوریوی قدم نهاد. انا این چهره نو اگر همین نتیجه را تا به آخر نگاه داشته تواند ابراهیم خالزاده، آنگاه این ورزشگر را پدیده نو نامیدن ممکن است. ابراهیم از میدان بیرون شد که داور به او شیدو داد. یک دقیقه دیگر. یک دقیقه دیگر باقی ماند. ابوبکر باقیوف در رقابت این دور خیلی در هیجان است. برای از میدان بیرون برآمدنش به پهلوان کبودپوش 2 شیدو دادند. بیست و 7 ثانیه دیگر.
از میدان باید نبراید. وضعیت مشکل تر می شد. ابوبکر پای خود رو بیرون کرد و این فرصت رو اکنون یافت و ببینید چه حالت به عمل آمده. اینجا ابوبکر باقیوف رقابت رو باخته ایستاده بود. 100% یک وزری رو از دست داده بود و حالتی خیلی مساعدت کننده که ابوبکر یوکو گرفت. اما این بسنده نیست. این بسنده نیست برای پیروزی ابوبکر در مقابل این چهره نو. خالزاده رجوع میکند. خالزاده خیلی هم در فرصت خوب و به و مناسب هم بود. ابراهیم غلزاده شاگرد شیرعلی بازارов در دیدار دوم هم ظفر یافت. ابوبکر باقیوف را مغلوب کرد. اکنون رقابت ها پرشدت صورت میگیرند. پرشدت. ابوبکر از ادامه راه مبارزه های بعدی محروم گردید. عبدالله لایقov حالا در میدان است. پهلوانی که با خلعت سفید در میدان است و نیروسنجی عبدالله در دور دوم. او در دیدار اول آزاد بود. اسکندرزاده احسان از ولایت سوخت، کبودپوشی که با عبدالله رقابت دارد. این چهره در دور اول غلبه را مال خود کرد در مقابل عبداللهیف. بله، به هر دو شیدا داد داور. عبدالله برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا میان جوانان است. برابری رؤوف حکومت تمرین میکند و ادامه تلاش این چهره اکنون تا این مدت نتیجه بخش نیست. و پهلوان سوختی هم خیلی با اراده متین و قوه و نیروی قوی به پیش می رود. از عبدالله هراس ندارد. دیداری اولش که به پیروزی انجام یافت در مقابل عبداللهیف. از اصول معمولی که عبدالله بیشتر استفاده میکند، حالا ما آن افضلیت را ندیده ایستاده ایم. احسان پهلوان سوختی خیلی امروز گوشتینی خوب گرفت. بینید که از میان بچه های سوخت، چون برابری کامرانشاه استاپریان پیشتر هم گفتیم که علاقه جوانان صیقل هنر میکنند و چهره های نو از سوخت هم به کمال میرسند، مخصوصا در رشته جودو. عبدالله حالا کاری به را انجام نداد. احسان هم رجوع میکند برای
دریافت امتیازی اولش از تجربه به حریف نمی هراسد. این در گشتن خیلی خوب است. جهت قوی روانی پهلوانان باید خوب باشد. فکر دارم که داور برای بله سوس گوشت گرفتنشان اینجا خلاصه عمیق دارد. با عبدالله داور شیدو داد. تلاش این چهره را بیاید که یک جا ببینیم. اون یک اصول معمول و دوست داشته که دارد. عبدالله هنگام جفت نزدیک شدن بسیار مساعدت کننده است. احسان میداند و این لحظات را باز هم دیگر باره میخواهد که زود برطرف سازد. یعنی برابر جفت یا نزدیک شدنش الکی از این اصول دوست داشته عبدالله واقف است. خبردار است. ادامه تلاش هر دو پهلوان فکر میکنم که اینجا از نقطه نظر کارشناسان باید تقویت یعنی سرعت افزایی باشد. وقتی اساسی الکی به انجام رسید و ما با نیروسنجی پهلوانان در وقت علاوگی توجه میکنیم. انا همین اصول رو در نظر داشتم. کمر را قپد. آی زود رها یافت. زود رها یافت. عبدالله در این موردها بسیار با جرأت و نیرو و توان بزرگ به پیش رفت. اسکندرزاده احسان این را هم چهره نو گفتن ممکن است. دوری اول را با خوبی با پیروزی انجام داد. این زمان در مقابل یک تن از چهره ناماشنای جدای جوانان کشور عبدالله لایقوف ارزنده هنرنمایی دارد. یوکا گرفت پهلوان سغدی اسکندرزاده احسان. نوار تکراری را یک بار دیگر ببینیم که این حالت چگونه به عمل آمد. مشخص می‌گردد دقیقیت کار داوری درجه بین المللی از ولایت یوکا مختار کوهستانی بدخشان. داور اشتباه کرده است یا نه این را داوری درجه المپی و بین المللی رمزی شمیرو و ظریف نظریوف بعد بازدید از نوارهای تکراری اثبات خواهند کرد، ثابت خواهند نمود. یک بار دیگر حرکتی عبدالله ابتدای کار و یوکا بیکار کرده شد. یوکا بیکار کرده شد و اکنون نیروسنجی باز هم شدت دیگر میگیرد. عبدالله نزدیکتر میگردد. برای قپیدن این حالت باز امکان پذیر است که فرصت دیگر را خوب استفاده کند، اما نه. خیلی هیجان. خیلی هیجان. وقت علاوگی دقیقه دوم. دقیقه دوم وقت علاوگی عبدالله با احسان از سوخت رقابت دارند. مرحله یک هشت نهایی وزنی تا 81 کیلوگرم. کارو شروع کرد اما ادامه تلاش رو میبینیم که برابر قپیدن نزدیک آوردن این فرصت امکانیتی به هست.
اما عبدالله از اون ثمره بخش با ثمر استفاده کرده نمیتواند. احسان اسکندرزاده باشد. از هر حالت هایی که از هر فرصت هایی که عبدالله به میان می آورد آن رها می یابد. هیجان، عمل های کار در زمین نه. داور باز به حالت اوله هر دو رو برمیگرداند. خیلی رقابت پرشدت. اسکندرزاده احسان را بسیاری ها نمیشناسند و گمان داشتند که تنها در این جریان این چهره با آسانی مغلوب میگردد. البته از حساب تجربه عبدالله که غنیتر بود گمان داشتند مردم که این ورزشگر به ناکامی روبرو میگردد. یک کار را از دست داد عبدالله. دوام تلاشی که میبینیم خیلی هم پرشدت، هیجان آور و خاطرمان و عبرت بخش. اسکندرزاده احسان در این دور غالب آمد و به مرحله 4-1 نهایی رفت. چهره های نو کشف شدند، پدیده هایی که امروز درباره‌شان ما بله اندکی پیشتر گفتیم و رفتی سبقت یک بار دیگر نشان میدهد که امروز ما باید جدیت و صمیمیت اعتبار به پهلوانان خیش دهیم و در مرحله های انتخابی منطقه های کشور با دید و نگاه بی‌غرضانه ارزنده ها را انتخاب کنیم و به دوشنبه آنها را سفربر کنیم به چمپیونات امساله کشور. سیفالدین زاده سیفالدین با همراهی اماموف بهروز. اگر ما قیاس تمرین ها رو بینیم، بله اینجا هم نقطه علاهیده مورد ذکر است که در پایتخت شرایط مشورزی تمرین پیوسته معاصر، سطح و صفت کار مربیان باز هم بالاتر و بهتر است. بهتر باید باشد نسبت به امکانیت های محدود داشته دیگر ناحیه ها و شهرهای کشور. و دسته سوخت امروز خیلی هنرنماییش به هست. اسکندرزاده این گفته ها را یک بار دیگر ثابت کرد. عبدالله لایقوف را مغلوب نمود. بلال ورزشگری که با خلعت کبود است، قامتش بلند، در مقابل سیفالدین زاده این از ولایت مختار کوهستان بدخشان به این مرحله راه یافت. ذکرالله شریپوف را بلال در دوره اول مغلوب کرد و سیفالدین زاده در دیدار اول آزاد بود.
ҳар боре ки комроншо ба ин минтақа ояд, бачаҳои суғ иродаашон қавитар мешавад. садои комроншо, тавсияҳояш зуд зуд ба гӯш мерасанд. яъне самти муборизаро, самти ҳаракати бо суръати паҳлавононро зуд дигар мекунад, тавсия медиҳад ва он ҳам самаровар ҳаст. пештар искандарзодаро тавсия дод дар даври аввал дар муқобили Зикрулло Абдуллоев, дар даври дуюм дар муқобили Абдулло Лоиқов. искандарзода дар марҳилаи чорякниҳоӣ бо Холзода Иброҳим рақобат мекунад. ҳарифи Холзода ёдовар мешавем ки дар даври пешин Абубакр Боқиев буд ки ӯро паҳлавони назарногири майдони имрӯза Иброҳим Холзода мағлуб кард. бо як вазари паҳлавони суғдӣ пеш саф аст. شانزده ثانیه دیگر خیلی با همان ترتیب الهیده سپری کننده وقت سیفالدین زاده این حالت رو نظارت دارد، شیدا میگیرد خواه و نخواه، هم از حسابی ستونگذاریش هم از حسابی عقب نشینیش. ё чӣ ҳолате ки довар ҳам ишора кард, Сайфиддин Зода ин даврро хуб анҷом дод. бале, паҳлавони дуюми суғдӣ ба марҳилаи дигар рафт, ба марҳилаи чорякниҳоӣ. акнун Сайфиддин Зода бо ғолиби ҷуфте ки ҳоло ба майдон меояд дар вохӯри чорякниҳоӣ дидор анҷом медиҳад. паҳлавонони дигари вазни 81 килограммро маърифӣ мекунем. Асоев Сироҷ бо хилати Сафедов ва Ҳукуматов Муҳаммадҷон аз шаҳри Душанбе бо хилати Кабуд. дақиқаи аввали рақобат инҷо ҳам сипарӣ мешавад. ҳар ду паҳлавоне ки аз ҳисоби таҷрибаашон ҳоло мавқеъ ва нуфузи шоиста ҳам надошта бошанд, дар ин дидор ҷаҳду кӯшишашон хубтар аст. тарзи қапидан чӯб як лаҳзаи хеле беҳӣ варзишгари хилати Кабуд дошта Ҳукуматов Муҳаммадҷон
муҳаммадҷон дар даври аввал ғалаба ба даст овард ва рақиби ӯ дар даври якуми дидор озод буд. Эра Ҷасоев. баробари қапидан чун сонияҳои муайян дар ихтиёр доранд паҳлавонон, ин корро бояд беанҷом диҳанд. гуфтем ки тақозои ё қоидаҳо ё тақозои федератсияи ҷудо ҳамин аст. суратафзоӣ сифати беҳи гӯштингирӣ бояд хуб ба назар расад. баробари қапидан 5 сония бояд хулосаи мушаххас бошад ва амал иҷро гардад. ҳар нафаре ки ин корро хуб анҷом медиҳад, аллакай муваффақ ҳам ҳаст. силсила ҳуҷумҳои якум, дуюм, сеюм ин аллакай мавқеи варзишгарро дар майдон нишон медиҳад ва заминаи баргаи зардро барои рақибаш фароҳам месозад. баъди 3 кӯшиш аллакай хулосаҳои алоҳидаи довар инҷо нақши алоҳида дорад. акнун дар муборизаи бачаҳое ки дар майдон ҳастанд 3 дақиқа ҳам пушти сар шуда истодааст. пасивии ҳардуро намебинем ки довар муҷозоташон кунад. ҳарду ҳам бо нерӯи қавӣ кӯшиш доранд. яке ва баъдан боз дигаре. ин ҳам ҳаракати хеле хуби варзишгари шаҳри бохтар. эраҷ асоев ва ҳукумату муҳаммадҷон, ин намояндаи шаҳри душанбе аз камарбанди рақиб хуб қапида тавонист, аммо зуд мавқеашро дигар кард. яъне дар иҷрои он амал муваффақ намешуд. аз он кӯшиш худдорӣ кард ва сари остинро гирифт. самти ҳамлаи худро тағйир дод. аммо дар ҳарду кӯшишак муваффақ нашуд. талоши бачаҳо идома меёбад. сонияҳои башумор. халилов таваҷҷӯҳ мекунад барои вақти изофа. асоев ин паҳлавони шаҳри бохтар, муҳаммад ҳукуматов варзишгари шаҳри душанбе хилати кабуд дорад ва акнун муқовимати бачаҳо ба таври касбӣ ба мушоҳида намерасад. як ҳаракати дигари ҳукуматов корро то ба охир бурда расонидан натавонист. давоми талоши бачаҳо дар вақти изофа ҳоло ҳам натиҷабахш нест. аз баргаи зард довар фаромӯш накард. ба асоев
شیدو داد. حالا برای پرتافت کناری چپ امکانیتی اسایو بهتر بود، اما زیر چنگال رقیب موند که رها یافت. حکومتوف بهترین امکانیت رو از دست داد. در این حالت او میتوانست که صاحب لااقل امتیازی طلایی یوکو گردد. 5 ثانیه اگر 6 ثانیه الکی با او بهاگذاری میکردند. انا این کاری دیگر یوکو وزاری یوکو هست، وزاری هست که امتیاز طلایی است. در وقت ایلاوگی محمد حکومتوف نسب حکومتوف که گفتیم الکی باز همان سلاله حکومتوف ها و فرزند راول حکومتوف در این دیدار ظفر یافت و به مرحله دیگر رفت. شاگردان حکومتوف امروز کارشون چندان آمد نکرد. دیروز هم محمدین، امروز عبدالله و محمد حکومت فرزند این مربی که دربارش گفتیم به مرحله 4-1 نهایی رفت. یوسفوف جهانگیر با همراهی تویچی احمدوف رقابت دارند. یوسفوف جهانگیر از شهر دوشنبه است و تویچی احمدوف از شهر باختر. جهانگیر در دیدار اول آزاد بود. تویچی در دور اول غلبه به دست آورد. منوچهر صابرزاده را منظوری ما کردند. این مربی که بیشتر توجه به تمرین گوشتینگیری دارد. شاگردان زیاد در رشته گوشتین ملی با کمال رسانیده است، مخصوصا نورسان و جوانان را. یک مکتبی علاهیده که او تمرین میدهد، اکثرشان از حساب همان غالبان مسابقه های سطحی جمهوریوی گوشتینگیری هستند. صرف توجه علاهیده به همین نوع ورزش سنتی دارند. در رقابت هر دو پهلوان حالا هم سستی کار به نظر می رسد. اجرای عمل ها هم چندان موافق یا مناسب نیست. اندک تیزتر باید گوشتین گیرند، اندک با جرأت‌تر باید گوشتین گیرند.
خلعت کبودپوش الکی سرش رو پوشانیده است. داور این رو باید ببیند. در زمان اجرای کار در زمین این هم به ورزشگر مانع ایجاد میکند. این از روی قاعده نیست. فرصت بوغی کردن اینجا هم اندکی پیشتر شاید فراهم میشد. رفتی مبارزه ورزشگران هم باز گفتیم که شدت دیگر میخواهد. هنوز هم غالب معلوم نیست. هنوز هم نفر فعال در این گله معین نشده است. یوسف جهانگیر و احمدوف تویچی، دو ورزشگری که امروز بله داور هم عین مدعا به هر دو شیدو داد. این وسیله اساسی صورت افزایی پهلوانان خواهد شد در این ثانیه های اخیر. در اجرای عملها برخی از پهلوانان بسیار تنقیسی میکشند. سببش البته ببینید حالتی که باز مشاهده میگردد کم بودن تجربه باشد. از جانب دیگر کم شرکت ورزیدن پهلوانان در مسابقه های مختلف است و باید که مسابقات در جودو هم بیشتر برگزار کرده شوند و وسیله تکمیل هنر بله این محض مسابقه های سطح جمهوریوی است. بسیار رقابت دلگیر کننده براستی یگان عملی به یگان اجرای سطح ضروری را از هر دو جانب ندیدیم. برابر پیدا شدن فرصت مناسب کار در زمین بچه ها هنر خود رو باز هم منظور کردن نمیتوانند. از اجرای عملهای پرتری دست میکشند. انتظاری همان حالت اوله میدانداری رو بیشتر پزمانند. یعنی حالت راست بودن باز هم برگشته به حالت اوله. بله حالان که بسیار لحظه های خوب یا بسیار امکانیت های وسیع در زمان کار در زمین زیاد است و اکنون از حساب سلسله شیداها اینجا پیروزی را جهانگیر یوسف مال خود میکند. از حساب آگاهی ها از امتیاز نه و از آگاهی، چون گفتیم که بسیار رقابت دلگیر کننده که تماشابینان ما رو هم خسته حال کرد. اجرای صفت
بله امتیاز بازارов بختیار با خلعت سفید است. کمالов سهراب از دسته خطلون یک با خلعت کبود. این چهره را هم عبدالله میگویند و هم بختیار، دو نام دارد. بازارov این همان سلاله ناصر بازارov ها، فرزند شیرالی بازارov. رؤوف به حیث مربی فعالیت میکند. پسرش محمد حکومت و پیشتر غالب شد. و شیرالی بازارov هم همچون مربی فعالیت دارد. امروز پسرش بختیار بازارov پهلوان وزن 81 کیلو وزن پدرش، وزنی که پدرش میدانداری میکرد. هنرنمایی شایسته هم داشت. طول 10 سال همچون رقم یک در وزن خود در تاجیکستان معرفی میشد و به حریف بازارov حالا آگاهی دادند. بختیار خیلی هنرش فرق کننده است. براستی بدون مبالغه پرتافت وزریش این گفته های ما را یک بار دیگر تصدیق میکند. در اجرای عملهای کار در زمین بختیار هنرش هم خوب است. تا جای ما میدانیم روزهای علاهیده پرتری در فعالیت مکتب‌های ورزشی شهری دوشنبه خصوصا با رهبری شیرالی بازارov و لحظات مشکلات و حالت‌های توصیه دهنده ناصر بازارov هم در این سمت خیلی نفر فعال محسوب می‌یابد. نوبسته از آنی که در نفقه است به شاگردان، به فرزندان، به آنهایی که مراجعت میکنند همیشه کمک میکنند. ما از تجربه استادان ورزیده جودو همیشه یادآور میشویم. یوکو نتوانست بختیار که صاحب امتیاز دیگر هم شود. 2 دقیقه وقتی اساسی پشت سر شد. بله لحظه های خوب و به حالا هستند. فکر میکنم که رقیب بختیار باید رو 70 نباشد. کمالov که از دسته خطلون یک است. او سمرالدین حکیمov را در رقابت اول شکست داد. اینجا هنرش اندکی ناپدید شد گوییم در قیاس با بختیار بازارov. این منطقه باز چهره های نو را به کمال میرساند. از خطلون هم جوانان موفق لیاقتمند راستی کم بودند. دیروز هم امروز نیز
چند نفره که این منطقه رو نمایندگی کردن با ناکامی روبرو شدند. ادامه تلاش ورزشگری خوتالان اندکی به شد نسبت به دقیقه های اول. سهراب کمالوف رو در نظر دارم. سیومین شیدو رو داور به او داد. اون پسیویه که بود، اون حالت هایی که میخواست کار به رو انجام دهد و امتیاز گیرد، آنها با قاعده ستیزی انجام یافتند و با همین ترتیبی الهیده سلسله شیدوها کمالوف از وزری محروم شد. بعدا از ادامه راهی مبارزه بازار رو به واخوری 4-1 نهایی رفت. اکنون رحمتاللهیف مصطفی و عزیزو فریدون به میدان می آیند. اکنون تلاش پهلوانان را گفتیم که ادامه می‌یابند. بعداً ما با آخرین سبقت 1/8 نهایی اعتبار خواهیم داد. رحمتالله مصطفی پهلوان سفید پوش و عزیز و فریدون از دسته شهر و ناحیه‌های مرکز با خلعت کبود. این راه را ورزشگران چگونه طی کردند؟ مصطفی در دوره اول آزاد بود و عزیزاده امید جان که منطقه رشت رو نمایندگی میکرد او رو مغلوب کرد و به این دور آمد. اینها نیز باید عادت کنند با سرعت تیز گشتنگیری، با حالت خوبی دریافت امتیازها و با عملکردهای پی در پی. مادام که تقاضای قاعده های فدراسیون بین المللی جودو همین است، ما باید این را رعایت کنیم. در صورت رعایت نکردن البته اینجا هم یک عامل، یک عنصر الهیده است که این تاثیر خود را به نتیجه های مسابقات بین سطح بین المللی میرساند. یعنی امروز ما در این میدان اگر به این نقاط اعتبار ندهیم، پگاه ما را مجازات های پی در پی در مسابقه های سطح بین المللی در پیش است. صفت کار داوری را باید بهتر کنیم و آنچه طلبات است از روی همان عمل کنیم که پهلوانان ما عادت کنند. کار شفاف و عادلانه داوران بسیار نقش سازگار دارد در روحیه ورزشگران، در بهتر کردن نتیجه های پهلوانان بیرون از تاجیکستان. این از همین جو سرچشمه میگیرد. ابتدای کار از همین میدان هاست. میبینیم اینها باید دانند که اگر ما دور لحظه اول، حالت دوم، حالت سیوم که کوشش نکنیم حق جانبی اسمت بیکوف نیاز که این گفته ها را ثابت کرد برای غیر قاعده عمل کردن ورزشگری سفید پوش، او را هم به برگه زرد مجازات کرد. مصطفی رحمتالله
фаридун азизов дидед ҳамон иллати пешина чӣ қадаре ки дар ҳолати рост будан муқовимат беҳтару хубтар нишон медиҳанд агар ҳамин корро дар фурсати амалҳои муайяни партирӣ ҷоно кунанд он гаҳ нуран ало нур мешавад. ана ҳамин аст ишораи мову ҳамин аст тавзеҳоте ки бояд чунин бошад. яъне як зайл як маром гӯштин гиранд дар ҳолати рост будан ҳам ва дар ҳолати кор дар замин низ. аз пушти гиребони рақиб гирифтан баъдан андеша карда ҳаракат кардан ин ҳам роиҷ нест дар ҷудо. бачаҳо суст гӯштин гирифта истоданд. авҷи истеъдод ё такмили ҳунар чандон хуб ба назар намерасад. ҳаракати пеш боз ҳам кӯшиши дигари мустафо инҷо хуб ба назар расид. андаке дар сонияҳои охир ҳоло на фурсати ба тахтапушт нигоҳ доштан ҳоло мавҷуд нест. шаст сонияи дигар ҳарду дар ихтиёр доранд. ба варзишгари кабудпӯш ҳам азизов огоҳӣ доданд. вақти асосӣ хатм шуд. таваҷҷӯҳ акнун ба вақти изофа. бале, таваҷҷӯҳ ба вақти изофа бештар мешавад. ҳаракат ки шавад он гаҳ натиҷа ҳам ҳатман мешавад. дар ҷараёни ҳаракат иштибоҳ ба вуҷуд меояд. дар ҷараёни истодагарӣ кардан албатта боз ҳам муҷозотҳои пай дар пай варзишгаро интизор аст. ҳамин аст тақозои ҷудо. аз ин нуқтаи назар бояд паҳлавонон серҳаракат бошанд. боз рафти иҷрои ана ҳамин амали буғӣ кардан хеле мусоид буд, аммо аз ин ҳолат азизов худро раҳонид. фаридуни кабудпӯш ва паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки мустафо ном дорад. паҳлавони сафедпӯше ки гуфтем мустафо ном дорад, дар муқовимати ҳолати рост будан хеле хуб аст. дақиқаи дуюми вақти иловагӣ
هر دو برای امتیاز طلایی تلاش دارند. نتیجه به رو نمیبینیم. باز هم رجوع نماینده شهر و ناحیه های تابع مرکز اندک به شد. هر دو بیمدار شدند، هر دو خسته حالند، هر دو هم وضعشان نگران کننده. مبارزه پهلوانان ادامه می‌یابد تا دقیقه سیوم وقتی ایلاوگی هم فکر میکنم داور اینجا با مشخصات نقطه علیحده همان درک مسئولیت باید اعتبار میداد. ببینید عموما خواهش گوشتنگیری هم ندارد مصطفی. با چنین اراده چگونه میتوانی غلبه به دست آوری؟ تقدیر چنین رقابت ها رو فکر میکنم همان شیده ها حل و فصل میکنند. ببینید از جایش نمیخیزد. راه نفس کشیش هم خیلی وزنین، پایش پیش نمی رود. باز هم تلاش عزیزوف اینجا به مشاهده نمی رسد و کوشش دیگری که از جانب این پهلوانان ما باید ببینیم کاملا نیست. 8 دقیقه هشتمی در مجموع رقابت پهلوانان وزن 81 کیلوگرم. این طرز پرتافت هم حسابیده نمی شود. این شیدو باید بر وقت داده می شد. وقتی ورزشکار عمل نکند، اجرای اصول نباشد، بیمداریش خوب احساس شود، از جای نخیزد، گوشتین نگیرد، با این گونه ورزشکار، با این ورزشکاران چی گونه باید مناسبت کنیم؟ دست رو میقپد، پایش پیش نمی رود. پشتناکی میخواد، هوا دهد، قوهش نیست. دقیقه 9 شروع شد. دقیقه 9 شروع شد. تا کنون ورزشگری موفق رو نمیبینیم. تصادفاً افتید. این از حسابی به مداری و به حالی
азизов буд. ман инро ба касбияти мустафо ҳеҷ рабт дода наметавонам. бемадор шуд. барости чунин ҳолатҳо рух медиҳанд ки паҳлавон худ гумон надорад, бо як фишороварии андаки аллакай мувозинатро рақиб гум мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем акун ба рақобати ин ду паҳлавон. илҳомиддин ҷабборов ва шаҳобиддин илҳомиддин ҷабборов дар даври аввал озод буд. исозода шаҳобиддин алишер саидовро мағлуб кард. ин рақобат шиддати дигар мегирад, чунки ҳунари ҳарду паҳлавон хеле хуб аст ва ҳарду ҳам чеҳраи арзандаанд. инҳоро мо беҳ медонем, ҳам шаҳобиддин ва ҳам илҳомиддинро. ҳаракати хатарноки шаҳобиддин. хушқадам хусравов аз дур тавсия медиҳад. алон илҳомиддин ҷабборов дар клуби варзишии чортути шаҳри душанбе таҳти роҳбарии хушқадам хусравов тамрин мекунад. паҳлавони балҷувонро рости мо агар аз дастаи хатлон ду номнавис аст дар марҳилаи аввали омодагӣ дар минтақаи кӯлоб нафари намуна ва фаъол муаррифӣ шуд ва ба чемпионати кишвар роҳ ёфт. ана акнун камар ба камар қариб ки вазъ муташаннид шавад барои илҳом ҷабборов. пойзании хуб дорад шаҳобиддин. пойзании хуб дорад, ҳаракатҳояш ҳам хеле шоистаанд. як юко гирифт. роҳи талоши ин чеҳра дар дидори аввал хеле ҳам шоиста буд. ой! ана инро иштибоҳ мегӯянд. ҷабборов аз як ҳолати муносиб бисёр хуб истифода кард ва илҳомиддин ба марҳилаи чорякниҳоӣ рафт. исозода шаҳобиддин инро мавриди назар қарор медиҳанд. партофте ки аз ҷониби илҳомиддин ҷабборов анҷом дода шуд. доварон ҳам шубҳа доранд дар иҷрои амал. биёд якбор дигар бубинем. ин ҳаракати пешина буд ва ана ҳамин
خیلی فرصتی عالی. فکر میکنم یگان جای مبالغه هم نیست، گفتگو هم نیست. جباروف در سطح بلند این اصول را استفاده کرد و حلالش بود. خیلی شایسته. некбахзода некрӯз варзишгари гаронвазни вилояти суғд инҷо пеш аз муҳлат зафар ёфт. некбахзода бисёр дар фурсати кӯтоҳ ҳарифа шарифзода абдурауфро мағлуб кард. ой биёд як бори дигар ин ҳолатро бубинем. бисёр бисёр фурсати муносибро некбахзода пайдо кард ва зафар ёфт. ин дар рақобати тасаллубахши вазни ҷамъи 100 килограмм ба вуқӯъ пайваст. ин ҳаракат ё ин музаффарият ба некбахзода ноил гардид. некбахзода акнун имкон пайдо кард ки барои медали биринҷӣ дар ҳамин вазни сангин дар чемпионати мамлакат мубориза барад. рақобати дигар миёни каримов давлат ва иброҳим ризвонов сурат мегирад. шикастхӯрдаҳои марҳилаи 4-1 ниҳоӣ. баъди ин ашуров бо ҳамроҳии бобоев дар рақобатҳои марҳилаи ниманиҳоӣ дидор анҷом медиҳанд. резвоновро гуфтем ки паҳлавони шаҳри душанбе дар марҳилаи пешина шикаст хӯрд ва акнун нокомҳо дар ин даври тасаллубахш боз ба майдон даъват мешаванд. нафари намунаашон ба марҳилаи дигар барои дарёфти медали биринҷӣ мубориза мебаранд. ризвонов соҳиби имтиёзи вазари шуд. нисбат ба рақобати аввали анҷомдодааш ризвонов дар ин дидор хеле фаъол ҳаст. кабудпӯши дар майдон буда аз тилолов намояндаи шаҳри душанбе дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ шикаст хӯрд ва дар маҷмӯъ рақобатҳои паҳлавонони сангинвазн аз марҳилаи 4-1 ниҳоӣ шурӯъ шуданд. яъне теъдоди муддаиён 8 нафарро дар бар мегирифт. ризвонов хато кард. ризвонов дар иҷрои ин амал иштибоҳ кард баростӣ ва имкон надод ки ҳамон амали кор дар замин инҷо шурӯъ гардад.
ризвону боз ҳам дигар бора ба партофти пӯшнокӣ эътибор дод, аммо мувозинати рақибашро тағйир дода натавонист. шидо ба давлат каримов дода шуд. дақиқаи аввал давлат ризвонов хуб гӯштин гирифт, баъдан нерӯсанҷияш суст шуд. мо гумон доштем ки як лаҳзаи дигар агар партофти хуб ё шоиста анҷом диҳад, аллакай тақдири рақобат ҳал мешавад. ҳамин амали мамнӯъро ду бор иҷро кард ва ду бор шидо гирифт. давлат каримов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ. юко вазари васети пон кор тамом. нуқтаи ниҳоии худро ҳам ин амал ёфт. ризвон ба марҳилаи дигар рафт. некбахтзода бо ҳамроҳии ризвонов ҳуқуқ пайдо карданд ки барои медали биринҷии вазни аз ҳама сангин мубориза баранд. акнун онҳо нокомҳои марҳилаи ниманиҳоиро интизор мешаванд. ду нокоми марҳилаи ниманиҳоӣ ба некбахтзода ва ризвонов барои медалҳои биринҷӣ талош хоҳанд кард. дар майдон акнун варзишгарони вазнигарон боз ҳам рақобатро идома медиҳанд. марҳилаи ниманиҳоии сабқати ҷавонони то 23 сола оғоз шуд. ҳабибулло ашуров ва абдуллоҷон бобоев дар майдонанд. ҳабибулло хилъати сафед дорад, абдуллоҷон бобоев бо хилъати кабуд. ашуров дар дидори аввал ёдовар мешавем ки некбахтзода некрӯзро мағлуб кард ва бобоев бошад шарифзода абдураферо. марҳилаи ниманиҳоии сангин вазнҳо тибқи қоидаҳое ки чун мегӯем бо суръати тезу ё бо ҳолатҳои беҳ пушти сар гардад, чунин нест. 1.5 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар шуд.
ба Ҳабибулло огоҳӣ дода шуд. рости Ашуровро мо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ кам дидаем. бобоев бошад, ин дар клуби варзишии ҳоҷи шариф тамрин мекунад. ҳабибулло тасодуфан дасти варзишгар ба рӯяш афтид. чашмаш каме осеб дид ва рақобат идома меёбад. шумораи муддаиёни вазнҳои рӯзи дуюми чемпионати мамлакат, чун гуфтем ки нисбат ба рӯзи аввал камтар аст. барқасдона аз майдон берун баровардан дигар чӣ? оне ки худ аз майдон берун мешавад далакай муҷозот аст. оне ки рақибро аз майдон барқасдона мебарорад, худаш муҷозот мешавад. довар маҷбур аст барои беҳ шудани кор ба сус гӯштин гирифтани бачаҳое ки дар майдонанд. бале, ташаккур. ин гуфтаҳоро ҳам довари дараҷаи байналмилалӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон Асматбеков Ниёз тасдиқ кард. ҳабибулло дар рақобати аввал муқобили Некрӯз Некбахзода ҳунарнамоӣ хуб кард, аммо дар муқовимати даври баъдӣ фаъол нест. бо зури гаронвазни аз худаш тақрибан 40 килограмм зиёд сазовор мубориза бурд. вазни худаш андаке поёнтар суст. ҳатто юкоро аз даст дод. юкора. ҳоло акнун бобоев имкон дорад ки аз иштибоҳи ҳабибулло хуб истифода кунад. хуб истифода кунад. 7 аллакай юко шуд. 8-10 вазари. кор анҷом ёфт. пеш аз муҳлат бобоев абдуррафе ҳарифро дучори нокомӣ кард ва ба марҳилаи ниҳоӣ рафт. акнун вазиру бо ҳамроҳии Тиллолов ба майдон мебароянд. вазиров ин дастпарвари клуби варзишии Парвиз Собиров аст. ҳоло мо аз ин фурсати хуби ба миён омада як бори дигар дидан мекунем ва баъдан таваҷҷӯҳ менамоем ба рақобати дуюми ниманиҳоии вазни сангин. темуршоҳ Вазиров бо хилъати сафед ва Тиллолов Саъдулло Тиллолов бо хилъати кабуд. ҳарду паҳлавон аз шаҳри Душанбеянд. юкоро варзишгари хилъати кабуд дошта ба даст овард. Тиллолов ё чӣ арзиши вазари
натиҷаро биёед ҳолатро якборигар мушоҳида мекунем. якҷоя мебинем. довари юко дод ва баъди боздид хулосаи алоҳидаи худро ҳам фикр мекунам юко вазари ҳам такя ба имтиёзи вазари хеле беҳ дошт. ҳатто китфаш ҳам сар қисмати китф 50-50 назари алоҳида юко бекор шуд ва заҳрӣ шуд. бале ҳолро тиллолов садло мутаъдил кард вазъро. наврӯзи каримзод ҳамчун сониясанҷи вазиров аз дур ҳам тавсия медиҳад. сафедпӯшро гуфтем ки ҷавонтарин паҳлавони майдони имрӯза 16 сола аст аз клуби варзишии Парвиз Собиров. тиллолов ҳам дигарбора руҷӯъ кард. аз фурсати беҳ замоне истифода бурд ки бисёр нафасаш ҳам кушода буд. дар дақиқаҳои аввал рӯҳияш ҳам болида буд. ин кор ин натиҷа барояш кофӣ аст. агар онро боқӣ гузошта тавон, яъне то ба охир ҳамин натиҷа бетағйир монад. ду дақиқа вазиров ҳарос пайдо кард. баъдиёне ки вазариро моли худ кард, тиллолов умедворияш қавитар шуд ва вазиров навраси 16-солаи шаҳри Душанбе акнун дар ин лаҳазот хеле ҳаяҷон ӯро фарогир аст. вазиров боз ҳам юкоро аз даст дод. юкоро аз даст дод, вазариро аз даст дод. ҳоло як дақиқаи дигар зиёдтар вақт ҳаст. нест ҳамон ҳолати хуби имтиёзситонӣ нест. ҳатто вазировро ҳамин ҷо бо тахаллуси саито мураббияш ишора мекунад. бо ке нест, ман фикр мекунам ҷавони навраси 16 сола дар муқобили 23 солаҳо рақобат кардан арзандатарин натиҷа аст. як давр ғолиб омад, ин давр ҳам ноком шуд. ин барои такмили ҳунараш дар минбаъда хуб аст, беҳ аст. доварон албатта шубҳа доранд. худи сардовари мусобиқот ба имтиёзи паҳлавоне ки шояд вазари баҳогузорӣ кунанд юкоро. як бори дигар мо ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба ин нуқтаи алоҳида.
аз қисмати дигар, аз қисмати канори дигар мо метавонем боз як бори дигар ин ҳолатро бубинем ва хулосаи мушаххаси доварон барои мо инҷо лозим аст. юко бекор карда шуд. вазари авасети пон ва ҳамин тавр тақдири рақобат ҳалли худро ёфт. бале, тилолов дар ин дидор Саадулло ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи финалӣ рафт. ин вазари аввалине ки Вазиров аз даст дод. баъдан талоши бачаҳо суръати дигар гирифт. холзода ва искандарзода акнун ба майдон мебароянд. инҳо паҳлавонони вазни то 81 килограмм дар даври чорякниҳоӣ рақобатро оғоз мекунанд. бисёр холзода корро хуб оғоз кард. абубакри акобиро бо ҳамин усул хеле сари вақт шикаст дод. тақдири нерӯсанҷии даври аввалро холзода бо ҳамин иҷрои ҳамин усул ҳаллу фасл кард. беҳтарин арзандатарин чеҳра ман фикр мекунам холзода аст. искандарзода ҳам гӯштингирии хуби худро имрӯз нишон дод. абубакр боқиёв як тан аз чеҳраҳои номошно аз паҳлавони сафедпӯши дар майдон буда ноком шуд. холзода иброҳим аз шаҳри душанбе шогирди шералӣ бозоров, чун дар хусуси омодагиаш пештар гуфтем. сайфиддинзода бо роҳбарии комроншоҳи устопириён тамринҳоро хуб ба роҳ мемонад ва имрӯз ҳам дар даври аввал озод буд ва эмому беҳрӯзи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро дар дидори дуюм шикаст дод. рақобати чорякниҳоист. холзода аз ҳисоби бале боз ҳамон хеле аз ҳисоби ҳамон амалҳои дар ҳолати рост будааш хуб истифода мекунад. як масъулияти алоҳида ҳам дорад. ва ба искандарзода ҳам ташаккур ба ростӣ. ин чеҳраи мондагор хеле ҳам ҷуръат ва ҳунари хуби худро имрӯз нишон дод. чеҳраҳои нав, падидаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат имрӯз дар пойтахт пайдо шуданд. бубинем ки ду кӯшиши дигари юко холзода амалҳои ғайриёдӣ дорад. иброҳим холзода шералӣ бозоров ин мураббии хеле
боlayоқат имрӯз аз намоёнӣ кори худаш хабар дод. дар 2 соли охир ростӣ мо аз он чеҳраҳои мондагоре ки Шералӣ Бозоров тарбия карданд кам воқиф будем. онҳоро кам маърифӣ мекардем ё шояд набуданд. акнун имрӯз боз ҳам равшан шуд. кори мураббигии Шералӣ Холзода имрӯз қоил кард. Абубакр Боқиевро шикаст додан кори саҳлу оддӣ нест. ана ҳамин чеҳраро дар назар дорем. аҳсан, бисёр истеъдоди хуб. ҳоло дақиқаи охирин аст, пешсаф аст Холзода. марҳилаи чорякниҳоии паҳлавонони вазни 81 килограмм. бисёр ҳам аз ҳолати мушкил Холзода худро раҳо кард. кӯшишҳои пайдарпайи Искандарзода хуб ба назар мерасанд. 20 сонияи дигар. ой. Холзода ҳам бояд хуб эҳсос кунад ки ин ҷо ақибнишинӣ накунад. худро заиф вонамуд насозад. бале, вақти хеле кам. дидед ки зуд довар ҳаминро пайхас кард. барои кашол додани вақт ақибнишиниаш ӯро муҷозот кард. 3 сонияи дигар. дуюмин шидо. вақт анҷом ёфт. Холзода дар ин давр ҳам пирӯз шуд ва ба вохӯриҳои ниманиҳоӣ рафт. ягона чеҳрае ки имрӯз мо бо ифтихор васфаш мекунем ана ҳамин чеҳра аст. иброҳим Холзода аз шаҳри Душанбе ҳамаро қоил кард. ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. акнун Сайфиддинзода ва Ҳукуматов ба майдон меоянд. Муҳаммадҷон Ҳукуматов Сайфиддинзода ва Ҳукуматов Муҳаммад. хеле шоиста, чун дар бораи ин чеҳраи мондагор ва кашфшудаи чемпионати имсолаи ҷавонони кишвар гуфтем. Сайфиддинзода аз суғд аст. аслан ин аз табори паҳлавонони устопириён аст. бо роҳбарии Комроншоҳ тамрин мекунад ва пайвандӣ хеле наздикӣ хешутабории наздик ҳастанд. инро ҳам сулолаи устопириён ном гуфтан иштибоҳ нест. 12 сол аст ки аз замони навраси ин чеҳраро Устопиров, баъдан Фаридун,
айни замон комрон тарбия мекунанд. ва муҳаммад ҳукуматов, ин сулолаи ҳукуматовҳо, Рауф Хуршед, фарзанди Хуршед Ҳукуматов, Рауф Ҳукуматов, мазарат. дар як мактаби кӯчаки таҳсилоти миёнаи умумӣ дар маҳаллаи Зарафшон тамрин мекунанд. Рауф Ҳукуматов ва Хуршед ба онҳо сабақи гӯштин меомӯзонанд. бале, Сайфиддинзодаро дар хусуси такмили истеъдодаш гуфтем. ҳар ду паҳлавон имрӯз ҳам ду марҳиларо хуб пушти сар карданд ва ба даври чорякниҳоӣ омаданд. бале, кор дар замин. ҳам Сайфиддину ҳам Муҳаммад як ҳаракати дигари Сайфиддин хеле беҳбуд. амалаш хуб иҷро нашуд ва зуд худро аз ҳолати ногувори ба тахтапӯш буданаш раҳо кард. муборизаи паҳлавонони гилеми якум идома меёбад. сабқати дуюми марҳилаи чорякниҳоиро мо тамошо дорем. боз ҳам Сайфиддинзода Сайфиддин ҳангоми истифодаи ҳалоки дохила дастро озод гузошт. амалаш муносиб буд барои имтиёзи лоақал аввал, аммо қапидани дастро инҷо аз хотир фаромӯш кард. чӣ гунае ки ва боз ҳам ба истифодаи усули сарекӣ се ҳаракати Сайфиддинзода. бале, шидо барои суст гӯштин гирифтани Муҳаммад Ҳукуматов. Муҳаммад гӯштин нагирифта истодааст. барости ин аллакай маълум шуд. як бори дигар руҷӯи варзишгари кабудпӯш ба назар агар расад, ин таскини дили худи ҳаводорони Муҳаммад хоҳад шуд, аммо чунин нест. 3 сонияи дигар. дар гилеми дигар бисёр ҳайёҳӯю мухлисон баланд мешавад. Парвиз Абдураҳмонов бо ҳамроҳии Сомон Кишваров рақобат доранд. акнун Муҳаммад аз сари осини ҳариф ҳам қапид, аз оринҷ болотар аз дасти рости рақиб.
این زمینه اجرای دو عمل رو به وجود می آورد. در اجرای هر دو عمل هم محمد کامیاب نگشت. در وقتی ایلوواگی اکنون امتیازی طلایی رو با بیاد یک بار دیگر ببینیم اینجا که خیلی و خیلی هیجان زیاد شد و سومون کشورov در مبارزه حساس پرویز عبدالرحمانов رو شکست داد. این با معلومات مخلصان پرویز عبدالرحمانov و سومون کشورov میرسونیم که بسیار هم هیجان زیاد اون منطقه رو فراگیر است. در گلیم ما راستی حالا غالب معلوم نیست. دقیقه دومی وقتی ایلوواگی حالت خوب بود برای سیفالدین زاده. اندکی دیگر باقی موند، اندکی که امتیاز یک کار رو مال خود کند. خوبتر باید گوشتین گیرن. سیفالدین زاده اکنون مجازات شدنش از استثنا دور نیست. اگر این کار رو یک بار دیگر اجرا کند همین حالتی بی‌طرفی رو یا عقب نشینی که گوشتی نکرد. اکنون از حالتی خوب میتوانست که استفاده کند. اینجا باز یک استعدادی اللاهیده پهلوان جوان محمد حکومتوف رو هم قید کردن. عین مدعا بود. نه این پرتافت این اجرای اصول سر کتف حمله بر دروغ بنمود چون که دستش هم آزاد شد، موقعش هم نادرست بود، فاصله هم. رؤوف به فرزندش توصیه میدهد از خیلی در این حالت هیجان محمد فرزند دومی رؤوف حکومتوف هست و سینا یک تن از ورزشگران دیگری که فرزند خورشید حکومتوف هم. اینها بچه هایی که جایگزین پدرند، هم سینا و هم محمد. و میدانداری خورشید و رقابت های خیلی پرشدت رؤوف و خورشید رو ما در زمان سالهای اول صاحب استقلالی مملکت به خوبی یاد داریم. نشانه های پدر حالا چندان استعداد والا ندارند. راستی شیدو میگیرد محمد. دیدید شیدو میگیرد. سوز شد گوشتینگیریش. آسیب دید. گوشتینگیریش اندکی سوز شد. محمد دو شیدو دارد. این از آن دلالت میکند که پسیوتر است. خیلی حالتی
نگران کننده برای مربی سیف‌الدین زاده کامرانشاه استوپریون که از جای خود از جایش برخاست و خیلی هیجان او را هم احاطه کرد. هشت دقیقه هر دو رقابت را کردند. 4 دقیقه وقتی اساسی، اکنون دقیقه پنجم وقتی اضافه آغاز شد. در حالت پرتافت قسمتی چپ پشتناکی خیلی فرصتی بهبود. محمد جوان الان نمیتواند که این کار را در مقابل سیف‌الدین زاده به طور کسبی استفاده کند. نه دقیقه شد. هر دو هم مانده شدند تا این مدت داور اکنون به سیف‌الدین زاده شیدا داده شد. اگر چنین گوشتین گیرند به هر دو شیدا میدهم. آی 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 خیلی هم خوب. این فرصت نگران کننده حسابیده نمی شود چون که عمل بود. وقتی حرکت کنند پهلوانان این دیگر گپ است. وقتی که فارغ باشند این کاملا دیگر. حرکتی به نتیجه هم خوب است. هنگام حسابیدن حمله ها الکی بله برای خلاصه خود داور مفید است، مهم است. تکرار کردن لازم است همین لحظه ها رو. بعدا داور خلاصه خود را میبرد چون گفتیم هر یک حمله حسابیده می شود از جانب داور. پاسیو مجازات می شود. پاسیو الان محمد است. دو شیدا دارد. بسیار رقابتی طولانی ترین نیروسنجی مسابقات امروزه. 10 دقیقه. باز هم سیف‌الدین زاده هجوم هایش رو تیزانید، زیاد کرد. یک حمله دیگر شود از جانب سیف‌الدین زاده. برگه سیوم زرد رو به محمد حکومتوف میدهند. عمل از جانب سیف‌الدین زاده است. کوشش پهلوان سفید پوش رؤوف بزابطه است. گاه این گلیم سخن میگوید گاه اون گلیم. در آن گلیم محسن شاگرد رؤوف حکومتوف، در این گلیم فرزندش. به هر دو گلیم دیده میدوزد که هر دو با موفقانه انجام یابند. باز هم پشتناکی رجوع کرد. حالتی به تخت پشت نگاه داشتن. فرار رسید محمد محسن مالایف در آن گلیم ظفر یافت. با اینجا چه حالتی رخ داد بیاید یک بار دیگر ببینیم. حالتی از سیکومی یا چون با اصطلاحی از سیکومی به تخت پشت
نگاه داشتن رقیب چه از روی قاعده بود یا چه ترتیبی که بیاد یک بار دیگر ببینیم مشخصات. لددانی دست رو اینجا چون شروع کرد از سر قپید. چه حالته که این فرصت رو تصدیق میکنم و بعدا توجه میکنیم. بله بله غیر قاعده بود حرکت عمل پهلوانی کبودپوش محمد حکومتوف در زمان کار در زمین. دقیقه هشتمی وقت ایلوگی در مجموع 12 دقیقه است که پهلوانان مبارزه برده ایستادند. غالب معین نمی شود. وضعیت خیلی مشکل. شیدو با سیفالدین زاده هر دو اکنون دو شیدو دارند. حرکت سیفالدین زاده تا با آخر رفتن نرسید. حالت خیلی وزنین. وضعیت خیلی مشکل شد در این گلیم. 12 دقیقه دو جوان برومند میدان چمپیونات جودوی کشور سیفالدین زاده، سیفالدین نسوخت و محمد حکومتوف از شهر دوشنبه. باز هم حرکتی کبودپوش تا به نقطه نهایی رسانیده نشد. شیدو فکر میکنم تقدیر این رقابت رو حل میکند. رؤوف خون دل میخورد از این حالتی که فرزندش 13 دقیقه در میدان تلاش کرد و تا کنون نتیجهش معلوم نیست. نه این حالت هم نیست. یکی رجوع میکند دیگر کمی توقف میکند و برعکس میشود. هر دو اجرای عملشون برابرند. دو حمله این میکند باز تیز باز دو حمله دیگر ویش. این حالتی فشار آوری تا با نقطه نهایی لازم بود. سیفالدین زاده نتوانست. دقیقه دهمی وقت ایلوگی. آی 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 آی. پرشیده ترین سبقت، طولانی ترین رقابت چمپیونات مملکت. دقیقه دهمی وقت ایلوگی. 4 دقیقه وقتی اساسی ختم شد. نیست. نتیجه که برای هر دو لازم است حالا به دست نآمده است. باز هم سیفالدین زاده رجوع کرد. اینجا اعتراض دارن که یوکو داور هم دو دله شد.
نیاز به نوارهای تکراری داریم. بیاید یک بار ببینیم حرکت سیفالدین زاده و بعدا مقاومت محمد. توقف شد، توقف شد. امتیاز نیست فکر میکنم. بله ایست، انا همینجا ایست بود، بعدا حرکت دیگر باره. بله نیست، یگان امتیاز. بله و اکنون رقابت ادامه مییابد. وقت هم خیلی طول کشید. دقیقه 11. هر دو مانده شدند، خسته شدند. از قیافه محمد عیان است که جوانتر است. امروز ما دیدیم 16 ساله ها با 23 ساله ها رقابت کردند. بسیار هم هیجان. بسیار هم حالت هیجان و تقدیر کار دو مربی حل و فصل می شود. تقدیر کار دو مربی. 11 دقیقه وقت ایلاوگی، 4 دقیقه وقت اساسی، 15 دقیقه. بسیار هیجان. باز هم حرکت های پهلوانان از هر دو جانب خوب به نظر می رسد. راستی مشکل شد اینجا تصادفاً که اشتباه نکند. باز همون چرخش سیفالدین زاده هم به نتیجه انجام یافت. دقیقه 12. محمد آنچه که دلش میخواست نشد. در موازنت اشتباه کرد و نهایت سیفالدین زاده اینجا خیلی هم جرأت کرد و یوکو گرفت در دقیقه 12 وقت ایلاوگی. سیفالدین زاده به مرحله نیمه نهایی رفت. او با خالزاده رقابت میکنه در دوری نیمه نهایی. شدیدترین رقابت، پر احساسترین سبقت رو دیدیم. اکنون بیاید به توجه میکنیم به رقابت بچه هایی که در مرحله 4-1 نهایی صورت گرفته ایستاده است. یوسفوف جهانگیر سفید پوشی در میدان بوده با همراهی بختیار بازارов. بیاید یک بار توجه میکنیم به نوارهای تکرار. اینجا هم
خیلی وضعیت مشکل تر بود برای بختیار. امتیاز داده نشد. مقاومت بچه ها باز هم شدت دیگر میگیرد. رقابتی که خیلی اینجا هم باز هم دو مکتب قوی، دو اندیشه سالم مربیان، هم فاروق صابرو و هم شیرعلی بازارов. یوسپوف در دوری اول آزاد بود و احمدوف تویچی که دسته خطلان یک رو معرفی میکرد در مقابل یوسپوف جهانگیر تا باورده نتوانست ناکام شد. این بسیار هم حرکت خوب، فرصت مناسب، پرتافت بختیار بازارov عین مدعا بود و بسیار هم جالب و بهو دیدنی. عالی ایپان بهاگذاری شد و بختیار راستی بسیار سرعتی تیزی گوشتنگیری دارد، تکنیکای خوب و والا دارد. شیرعلی فرزند خود را بسیار خوب آماده کرده است. آفرین. بختیار به مرحله نیمه نهایی رفت. رقیب بازارov بعد چند لحظه معلوم می شود. بعدیانی که رحمت الله و جبار با هم نیرو می سنجند و تقدیر این رقابت برای بختیار مهم است. بیاید یک بار نظر می افکنیم به حالت خیلی هیجان آور به پرتافت بهی بختیار بازارov. الهامالدین جبارov خلعت کبود دارد و رفیق او رحمت اللهیف مصطفی از ولایت مختار کوهستان بدخشان. یوکو به مصطفی داده شد. جبارov دستش آسیب دارد یا چی که هر یک لحظه آسیبش را نشان میدهد. تا جای ما معلومات داریم دست چپ یا راستش در تمرین آسیب گرفته بود. اینجا تاثیرش هست. جبارov در جمهوری مردمی چین نوکک در مسابقات کشادی آسیایی هم برنده مدال برنجی شده بود. جبارov در فدراسیون روسیه سالیان بیش از 5 سال هم تکمیل مهارت هنر کرد. جبارov راستی کسبیتش نسبت به پهلوانی بدخشانی اندک بالاست. الهامالدین باید بله صورت افزایی رو باز هم تیز آند، کارو جانا کند. یک کارو از دست داده است و نصف وقتی اساسی پشت سر شد. مربیش میگوید که حق اشتباه کردن رو ندارد. بسیار هم کوشش کرد. حالت مشکل بود برای مصطفی. رحمت الله جریان مبارزه را تحت نظارت خود گرفت
و زود اینجا هم کوشش میکند که اولین شده از سر استین حریب قفت. بله جباروف قامتش کمی پستر است، از این لحاظ در اجرای یک چند عمل تنقیصی میکشد و آسیبی دستی راستش رو هم زود نشان میدهد و کنون بیاد که یک بار دیگر ببینیم از حسابی تکتیکی جباروف حالا افضلی دارد. یک بار حالت فشار آوری رو هنگام به سر رفتیدن خوب به راه موند. یک دقیقه دیگر حالو هست. پشتناکی هوا دادن برای الهام الدین جباروف، نتیجه به بار نآورد. مصطفی حرکت‌هایش نگران کنندند. بیرون شدنش، بله داور، بله شیدا داد به پهلوان ولایت مختار کوهستانی بدخشان. داوری نیاز است ممبکو براسی بسیار در سطح کسبی خیلی خوب. یگان اشتباه این چهره رو ما در دوام 2 روز ندیدیم. شش ثانیه دیگر جباروف دیگر راه ندارد. تمام کار به مراد دل جباروف انجام نیافت. مصطفی رحمت الله به مرحله نیمه نهایی را و با بختیار بازاروف در سبقت نیمه نهایی وا میخورند. این همان امتیازی یوکو بود. رقابت پهلوانان در گلیم دیگر جریان میگیرد. محمد اقبال توشف. حالا میبینیم که نیروسنجی خود را در
даври навбатӣ идома дода истодааст. тошуф аз ин ҳолат андаке худро раҳонид, рақибаш фишоре ки дар муқобили ин чеҳра буд алон хеле хуб ба назар мерасад. марҳилаи ниманиҳоии вазни то 90 кило муҳаммад иқбол тошуф рақобатро инҷо ҳам дар нерӯсанҷиҳое ки қаблан мо дидем хеле хуб ба роҳ монд ва алон як фурсат, як лаҳзае ки то паҳлавонони вазни 81 килограмм ба марҳилаи тасаллубахш роҳ ёбанд ва ба ин давр оянд. тошуф ин зодаи ноҳияи масҷоҳ таҳти роҳбарии мураббиён фаридун ва мирзо ҷовид умедовҳо айёми наврасӣ ва камолоти аввали ҷавонии худро ҳам пушти сар кард ва чун донишҷӯ шуд ба шаҳри душанбе омад. инҷо таҳти роҳбарии рауф ҳукуматов машқ мекунад. ба ҳарифаш акнун шидо доданд, ин дуюмин шидо. қаблан ҳам тошуф муҷозот шуд ба баргаи зард, аммо ин тарзи гӯштингирияш фикр мекунам каме ҳам бошад мураббиёнро нигарон мекунад. бояд партов ё ҳаракати хуби тошуфро инҷо мо боз ҳам бубинем. аз ҳисоби он таҷриба ё агар гӯем ки истеъдоде ки варзишгари сафедпӯш дорад. давоми мубориза боз ҳам фикр мекунам ки хубу бе анҷом меёбад. тошуф андаке фаъолтар ҳам шуд. тошуф дар ҳолати рост будан хеле фаъол ҳаст. агар мо рақобати ин давро ба сабқатҳои дуи пешинаи тошуф қиёс кунем, албатта сустар аст ва дар маҷмӯъ истеъдод ё малакаи тошуф нисбат ба ҳарифаш фарқкунанда аст. аммо муҳим дар майдон натиҷа аст, новобаста аз оне ки рақиб таҷриба дорад ё надорад. бале, идомаи муқовимати паҳлавонон дар вақти иловагӣ барои имтиёзи тиллоӣ аст. ин фикр мекунам бисёр ҳам ҳолати хуб ё имконияти беҳбуд
барои баҳогузории Тошев, аммо Саидраҳмон Беков ишора мекунад ки зудтар инҳо баргарданд ба ҳолати аввала ё ба маркази майдон. навори такрориро мо дигарбора довар тақозо мекунад ки нишон диҳад. дар охир акнун баъд аз навори такрорӣ ин фурсатро ҳам баҳогузорӣ карданд ипон ва Муҳаммад Иқбол Тошев дар вазни 90 кило дар ин дидор зафар ёфт ва ба марҳилаи ниҳоӣ рафт. мо акнун тавзеҳотро аз гилеми якум инҷо идома медиҳем. паҳлавонони вазнашон то 81 килограмм ҳоло омода ҳастанд ки дар ин марҳилаи тасаллобахш ширкат варзанд. Муҳаммад Ҳукуматов бо Искандарзода Эҳсон ҳоло дар марҳилаи тасаллобахш инҷо қуввозмоиро оғоз карданд. муҳаммад чун гуфтем тӯлонитарин сабқадро имрӯз ӯ инҷо манзур кард дар муқобили Сайфиддинзода ва дар ниҳояти кор дар дақиқаи 16 бо як юко сабқадро бохт ва аз идомаи роҳи мубориза дар марҳилаи ниманиҳоӣ маҳрум шуд ва баъдан барои роҳ ёфтан дар рақобати мусобиқот барои медали биринҷӣ ҳуқуқ пайдо кард. агар зафар ёбад, албатта барои медали биринҷӣ талош мекунад. ғолиби ин давр албатта бо нокоми марҳилаи ниманиҳоии ҳамин вазн. Искандарзода ҳам ҷавони боҳунар метавон аз истеъдоди ин чеҳра ҳам ёдовар шуд. Искандарзода дар рақобати аввал Абдуллоев Зикруллоро мағлуб кард, дар муқобили Абдулло Лоиқов ҳам зафар ёфт. баъдан аз Холзода Иброҳим шогирди Шералӣ Бозоров чун гуфтем ки шикаст хӯрд, ана ҳамин чеҳраи сафедпӯш ва ба ин давр омад, ба даври тасаллобахш. Ҳукуматов бошад Иброҳимов Анушервон, намояндаи дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ӯро шикаст дод ва баъдан бо Сайфиддинзода рақобаташро гуфтем. як ғалаба ё як нокомӣ дорад ва дар марҳилаи тасаллобахш қарор дорад.
роҳи пурпечтобе ки муҳаммад тай кард, ӯро ҳам хастаҳол монда кард. хеле баростӣ заҳмат кашид паҳлавони ҷавони шаҳри Душанбе, кабудпӯше ки бисёр ҳам талошу заҳматҳояш дар марҳилаи пешин зиёд буданд. искандарзода руҷӯи ду даври пешинро нишон надода истодааст. баростӣ таваҷҷуҳи алоҳидаи ин варзишгар махсусан дар ҳолати ҳамин рост будан хубтар аст. таваҷҷуҳи худаш ва амалҳои сомондодаи то ин муддати паҳлавонро агар мо як бори дигар ёдрас шавем. замони кор дар замин чандон фаъол нест ва аз худ маҳорат ва ҳунари шоиста ҳам дар ҳолати кор дар замин нишон намедиҳад. чанд дафъа бале бисёр бо ҷуръатона ба пеш рафт. дар вақти изофа аммо довар инҷо баҳогузорӣ мекунад ё на? биёед як бор таваҷҷӯҳ мекунем. фикр мекунам набуд. бисёр ҳаракати ба мавриду саривақтӣ ва дар ин ҳолат имтиёзи довар баҳогузорӣ кард ба ин амали охир. ваколату салоҳият ба дӯши онҳост. муҳаммадҷон ҳукуматов дар ин дидор ғолиб омад ва ба даври баъдӣ рафт, ҷое ки барои медали биринҷӣ талош мекунад. юсупов бо илҳомиддин ҷаборов алон дар майдонанд. ҷаборов як лаҳзаи пуштнокиро ҳам инҷо хеле босуръат иҷро кард, новобаста аз оне ки натиҷа бахш набуд. боз ҳам ҳаракати илҳомиддин ҷаборов хуб анҷом намеёбад. худро дифоъ кард. бале, ҷаҳонгир юсупов ин чеҳра ҳам дар мусобиқоти имрӯза ба насабаш дар зергурӯҳи се ҷой дошт. дар даври аввал озод буд, ахмедовро мағлуб кард ва аз бахтиёр бозоров шикаст хӯрд. илҳомиддин ҷаборов дар зергирӯҳи охирин буд. ин чеҳра ҳам ҷаборов дар даври аввал озод буд, баъдан исозодаро мағлуб кард ва аз раҳматуллоев мустафо паҳлавони бадахшонӣ ноком шуд ва айни замон дар ин марҳила қарор дорад. масири тай намудаи ду паҳлавоне ки дар майдонанд.
شکست خورده های مرحله 4-1 نهایی رو ما معرفی داریم. در گلیم دیگر یادآور می‌شویم که در وزن تا 90 کیلو اکنون پهلوانان معلوم شدند. اشتراکچیان مرحله نهایی کریمزاده مزمیر و محمد اقبال تاشوف در وزن تا 90 کیلو اشتراکچیان مرحله نهایی اند. در وزن تا 100 کیلو سامان خسروف و محسن ملایف پهلوانان اشتراکچیان دور نهایی اند و عبدالله جان بابای با همراهی سعدالله تیلالوف در وزن از همگران به مرحله نهایی راه یافتند. اکنون در این گلم حالا غالب معلوم نیست. بعد انجام این دور دو سبقت دیگری مرحله نیمه نهایی برگزار می شود و بعدا ما به تنفس می براییم تا آغاز مرحله های اساسی روز دوم مسابقات در وزن های 81 90 100 و جمعی 100 کیلوگرم. هر دو شیدا دارند، هر دو امتیاز به دست نآوردند، هر دو فارغ بالند. اگر گوییم هم چندان اشتباهی نیست، چون که عملهای خوب و بیهو یا پی در پی جدا کم مورد استفاده قرار میگیرند و کم نظر هر دو پهلوان برای اجرای این اصول ها به مشاهده می رسد. رحمت اللهیف هم به مدار شد. یوسفوف رحمت اللهیف قبلا تلاش خود رو به انجام داد، در مقابل جباروف و به مرحله نیمه نهایی رفت. یوسفوف رو در نظر دارم، جهانگیری که با خلعت سفید است. دقیقه اولی وقتی لوگی کمی صورت افزایی لازم است. چرا اینها آن کاری رو که خودیم داوران تقاضا میکنند کم استفاده میکنند. یوکا جباروف از این دور هم امتیاز رو از دست داد و جهانگیر یوسفوف در سبقت تسلا بخش ظفر یافت و برای مدال برنجی مبارزه میبرد. دوستان عزیز، اکنون ما با رقابتی خیلی جالب هم گوییم
پراحساس هم گویم اشتباه نیست. اینجا دو تن چهره‌ای که زحمت خیلی زیاد کشیدند به این مرحله راه یافتن هر دو هم کاری سهل و عادی نبود. در مقابلشان پهلوانان خیلی ناماشنا قرار داشتند و خالزاده راستی این چهره که نو در میدان کشتن جدای جوانان تا 23 ساله کشف شد. از سیفالدین زاده را ما خوبتر میدانیم. خالزاده چون گفتیم که تحت رهبری شیرعلی بازارов تمرین میکند. ابراهیم نام دارد. از دور هم شیرعلی با او دلپرانه اشاره میکند و پهلوان سوخدی تحت رهبری کامرانشاهی استاپریون. بچه هایی که به مرحله نیمه نهایی رفتن خیلی استعدادی خوب و والا هم دارند. اکنون 1 دقیقه سبقت دو پهلوان ارزنده هم پشت سر گردید. دو چهره که امروز مسیر خیلی مرکب را طی کردند و مخصوصا ابراهیم خالزاده در مقابل ابوبکر باقیوف. این نقطه، این سمت الهیده که ما یادآور شدیم خیلی هم لحظه های حساس را به میان آورد. یعنی زمانی که خود سیفالدین زاده در مقابل اماموف و بعدا در مبارزه با محمد حکومتوف که نیروسنجی زیاد کرد 15 دقیقه وقتی حتی ایلاوگی را ما شاهد شدیم که بسیار مشکل بود. هر دو چهره ارزنده هر دو برای راه مرحله نهایی تلاش دارند. ابراهیم خالزاده از حساب تجربه شاید کمی ضعیفی کند چون که سیفالدین زاده مسابقه های زیاد و مختلفی سطح جمهوریوی را پشت سر کرده است و از مکتب جودوی آب و تاب یافته استاپریون خیلی خوب برخوردار است. خالزاده ابراهیم سفید پوش است. از بالا قپیدن برایش خیلی مناسب است و بسیار حالت مشکل برای سیفالدین زاده سیفالدین بود و او این وضع را برطرف کرده توانست. رجوع خالزاده را میبینیم که همین حرکت را خیلی خوب اجرا میکند و سیفالدین زاده الکی فهمید که کار در این سمت چگونه صورت میگیرد. پرتافت پشتنوکی سیفالدین زاده هم نتیجه بخش نیست. بله داور اکنون به ابراهیم شیدو داد. سیفالدین زاده اندکی فعال شد نابسته از آنه که مرحله 4-1 نهایی رو بسیار وزنین پشت سر کرد. به هر دو بله ادامه مبارزه باید با سرعت باشد. تقاضا همین است.
суратафзоӣ тақозои вақт аст. Вақт аз ҳама қимат аст ва кор дар ин самт бояд шиддати дигар гирад. холзода Иброҳим холзода Иброҳим вай хеле ҳам вазъияти гаронро пушти сар карда. Сайфиддинзода пушти сар кард. юкоро холзода ба даст овард. бале 8 сонияи дигар 7. вақти хеле кам боқӣ монд барои Сайфиддинзода ва холзода дар ин самт. ва чӣ ҳолат лаҳзае ки ҳеҷ имтиёзу ҳам набошад, аммо вақт анҷом ёфт ва инҷо ин чеҳраи мондагор муаррифӣ мегардад. холзода Иброҳим аз шаҳри Душанбе ба финал рафт. бахтиёр бозоровро мебинем ки рақобати дуюми ниманиҳоиро хеле хуб шурӯъ кард. бахтиёр ҳаракатро дар муқобили Мустафо Раҳматуллоев ҷоннок намуда истодааст. ду кӯшишаш хеле хуб ба назар мерасад. марҳилаи дуюми ниманиҳоӣ вазни то 81 кило. бахтиёр ҳам имрӯз аз худ маҳорати воло нишон дод. иштибоҳ карду аз ин натиҷаи беҳ маҳрум гардид ва паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мустафо Раҳматуллоев дар ин дидор зафар ёфт. бахтиёр бисёр иштибоҳ кард. афсӯс мехӯрад роҳи дигар, кори дигаре нест дар ин самт. бисёр ҳам нерӯсанҷӣ, пуршиддат ва лаҳазоти ҳаяҷоноварро якҷоя тамошо кардем ва бо ҳамин рафти сабқатҳоро мо ҳам тавзеҳашро инҷо ба анҷом мерасонем. баъд аз танаффус мо ба марҳилаи ниҳоии сабқатҳои боқимондаи вазнҳои 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм таваҷҷӯҳ хоҳем кард. саломат бошед.
арзи салому вақт ба хайр бинандаҳои азиз, роҳибони гӯштини ҷудо. салому дуруд ва ҳаҷиме дӯстдорон ва иштиёқмандони риштаи зебои ҷудо. гузориши мустақими мост аз ҷараёни баргузории рақобатҳои финалии рӯзи охири чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо байни ҷавонони то 23 сола. макони баргузорӣ муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои якҳарба аст ва рақобатҳо дар доираи вазнҳои то 81 то 90 ва инчунин то 100 ҷамъи 100 кило ба роҳ монда шудаанд. ва таваҷҷӯҳи шуморо равона месозем ба нерӯсанҷӣ барои ба даст овардани нишони биринҷӣ дар вазни то 81 кило. ду таҳамтан андари майдони рақобат шуданд барои ба даст овардани нишони биринҷӣ. муҳаммадҷон ҳукуматов муқобили бахтиёр бозоров чанде аз ҳаракатҳо барои имтиёзи аввалро доштанд. махсусан бахтиёр қавӣ омад дар кумеката, аз пушти по банд андохт рақибро ба замин. ҳоло ҳаво дод идомаи кор нигоҳдорӣ дар замин мешавад ё не. таваҷҷӯҳ мекунем вазъияти партерӣ дер давом накард. довар мате гуфт. сайраҳмон беков довари ин гилем ва довари нерӯсанҷӣ ҳоло шидои аввалро ба ҳукуматов дод бино ба камфаулӣ. муҳаммадҷон ҳукуматов аз марҳилаи тасаллубахш ба ин рақобат, яъне ин нерӯсанҷӣ барои ба дастори медали биринҷӣ омад. аз якчорфинал моҷеб ба бохт гардид ва акнун инҷо кӯшиши навбатӣ боз ҳам барои имтиёз буд ва инҷо таслим мешавад, фикр мекунам, на? муҳаммадҷон ҳукуматов ё ишораи чизи дигар буд. хуб, умуман аз ин зовия мушаххас набуд. ба ҳар сурат идома меёбад рақобат. ҳаракати бахтиёр на муҳаммадҷон ҳукуматов ҳамоно по пеш бурд барои ҳалоки даруна. кораш омад накард. бахтиёр бозоров ҳоло аз камарбанд мегирад барои партоф ба воситаи худ. вазъияти муносиб буд, аммо албатта баъд аз чанд соате ё ки чанд вақте ки варзишгарон танаффус доштанд, ҳоло нерӯи тоза доранд, нафаси кушод ва партофти навбатиро мебинем дар иҷрои бахтиёр бозоров. бахтиёр бозоров аз нимфинал моҷеб ба бохт шуд, мустақиман ба марҳилаи ба дастории медали биринҷӣ омад. остин бармезанад номер 10 ва ҳоло акнун андак барои мавқеият пеш омад. ҳаракатро шурӯъ кард. аз учимата метавонист кор барад, аммо ҳаракатро самти дигар кашид. идомаи кор дар вазъияти партерӣ. назорат мебарад муҳаммадҷон ҳукуматов аз боло, вале албатта ҳалқаи пойҳои бахтиёр бозоров имкон надод ки идораро дар замин хуб бибарад. муҳаммадҷон ҳукуматов довар ҳам мате гуфт. идомаи кор аз ҳолати росто давом меёбад. ишораи довар барои ҳамкорони худ видеодоварон. мо низ такрори ҳамин лаҳзаро бори дигар мушоҳида мекунем.
ببینید حرکت از داخل بود ولی اینجا گپ سری یوکو میرود. از این زاویه چندان مشخص نیست. فکر میکنم کتف به زمین نرسید. حالا داور هم بر اون است که دفاع یعنی تازه بود، امتیاز دیدن نشد. ادامه میدهیم. باز هم از کمربند میگیرد بختیار بازارов. ورزشگر از دسته دوشنبه با واسطه خود بسیار پرتافتی برمحل داشت، سری وقتی و مناسب. اشاره ها هم از جانب مربی البته میشوند، انیخترش مصلحت ها. باز هم از کمربند برای دریافت کردن امکانیت خوب تلاش ورزید بختیار بازارov. از دفاع کار کرد محمد جون حکومتov. ادامه کار نظارت از پشت توبیش میدهد یا نه. این دفعه هم امکان نیافت. شیدوی دیگر برای محمد جان حکومتov این هم با مورید بود، چون چندی از پرتافت‌های اخیر محض از جانب بختیار بازارov دیده شد. گلدن اسکو دوستان عزیز، وقت برای امتیاز ارزشمند اکنون شروع می شود. با 2-2 عقب نشین است در این نبرد محمد جان حکومتov. باز هم کمربند در دستی بختیار است. پرتاف با واسطه خود میتوانست یک پهلو بیافتند رقیب رو. باز هم محمد جان حکومتov در این حالت دفاع رو پیش گرفت و موفق هم شد در دفاع. ولی در یک دفاع کار کردن هم خوب نیست. تهدید شیدوی نوبتی است برای او. برای همین حالا پای در پای بختیار بازارov هم از همون موقعی داشتهش که احساس کرد رقیب مقابل اون عمل کرد غیر از دفاع کار کردن نمیتواند، یعنی عکس العمل کردن نمیتواند، پس پیشه گرفته است همین طرز کار رو. وارد شد محمد جان حکومتov برای اوچیمت، اما کمی باید باز هم قویتر و با جرأت‌تر عمل میکرد. باز هم رنگ دیگر میگرفت این حرکت او. عمل کرد با واسطه خود انجام میدهد بختیار بازارov. بسیار کوشش برای پرتافت کردن رو داشت این ورزشگر، ولی تنها کوششش در همون حرکت باقی میموند و بس، یعنی امتیاز هیچ به دست نآمد. کاربری محمد جان حکومتov میخواست از حالت راستا کار رو به پارتر بکشد، به مقصدش رسید. حالا دست رو گرفت یا نه؟ دفاعی بازارov خوب بود. اشاره از گرفتن از سمت بالا دارند برای بختیار بازارov، یا اینکه از همون موقعیتی که اصول کمری رو چند پیشه گرفت. خوب بازم پرتاف واسطه خود. این کمتر شباهت دارد با تمای نگی، ولی به هر صورت حرکت برای پرتافت هست. این با نفع کار است، ولی باید کوشش و عملکرد مشخص و تازه باشد، وگرنه برای عملکردی بر دروغ میتواند که خودی بختیار شیدو بگیرد. کوچی مکیکومی از داخل خوب اومد و اکنون شاید
бахтиёр бозоров бештар боварӣ ба пирӯзии хеш дошт, вале муҳаммадҷон ҳукуматов бубинед ки чӣ гуна аксуламал кард дар лаҳзаҳои охир. ҳоло довар ҳам ишора мекунад ба видеодоварон ки ин партофт мушаххас арзёбӣ мегардад. мо низ мебинем инҷо корбании аввал аз сӯи бозоров барои дифоъ буд, вале назорати муҳаммадҷонро бори дигар дар ин ҳолат мушоҳида мекунем. аз зовияи наздиктар боз ҳам дидем. ба ҳар хотир ин имтиёз арзёбӣ мешавад. дӯстони азиз, муҳаммадҷон ҳукуматов тавонист ки дар як ҳолати бисёр нозук ва имконияти камтарин пирӯзиро дар ҷайб бизанад ва медали биринҷиро ба гардан меовезад. нишони аввали биринҷӣ дар ин вазн соҳиби худро пайдо кард. мегузарем бар рақобати дуюм. бори дигар аз лаҳзаи такрорӣ мебинем ҳамин ҳаракати охирро. табрик мегӯянд муҳаммадҷон ҳукуматовро ва воқеан ӯ сазовор шуд ба пирӯзӣ. баростӣ кораш омад намекард то ана ҳамун ҳадди як ё ин ки чанд 40 сонияи охир. корро ба нафъи худ кашид ва муваффақиятро ба даст овард. ҳамин аст паҳлавонӣ, ҳамин аст далерие ки майдон аз далер аст. воқеан нафаре ки арзанда ва қавӣ то ба охир бидуни ана ҳамун таслим шудан ва ё ҳолате ки дилсардӣ ба истилоҳи дигар то ба охир агар мубориза бурд, албатта ки муваффақ мешавад. ва мо бошем нерӯсанҷии дигарро таваҷҷӯҳ мекунем. дар вазни то 81 кило рақобат барои медали дуюми биринҷӣ оғоз мешавад. ҷаҳонгир юсупов муқобили сайфиддинзода. имрӯз дурахши ҳунари ҳардуам хуб буд. ҷаҳонгир аз марҳилаи тасаллубахш муваффақ шуд ва ба ҳамин рақобат омад, яъне барои нишонии биринҷӣ. корбарии пай дар пайи юсупов. сайфиддин ҳоло мавқеъ меҷӯяд. бештар хоҳиши аз боло гирифтанро дошт, муваффақ мешавад дар мавқеият. қапишаш қавӣ аст, бояд кор кунад. инҷо юко ва зар ишора мекунад довар. на сеякуми дида намешавад, вале ба ҳар хотир имтиёзи аввалро мо мебинем. ин рақобат ҷараёнаш дигар аст албатта. ва корбарии сайфиддинзода аз учимата попеш бурд. алуки дохил хуб иҷро шуд аз ҷониби мафсуф ва боз албатта ишора барои имтиёзи дигар ҳам аст. юко барои сайфиддинзода ду партофт иҷро кард, дар ду партофт муваффақ шуд. ҳарду ҳам бо имтиёз анҷом ёфт. ҳаракат барои партофти ба воситаи худ. ҷаҳонгир ҳам акнун мебояд худ аввалин шуда ба партофт биёяд, ба мавқеияти партофтовар. аз гиревон қавӣ гирифтааст. остинро ҳам дар кумиката хуб доштааст, вале бояд акнун идома бо амал кард.
давом ёбад. اوهو و باز هم چیزی دیگر رو میبینیم از جانب سیفالدین زاده. خوش جهانگیر یوسفوف اکنون باید یکم توکل‌آمیز هم کار کند در پرتافتویش، چون ولو 3 امتیاز دارد رقیب. دور میکند از خود سیفالدین، رقیب رو کنده کرد، نمون حالت قپشی رقیب رو اکنون خود به حمله میرود. 1 دقیقه دیگر وقت است، نظارتی خوب داشت سیفالدین زاده. تو بیش میدهد یا نه کوشش برای اداره کنی در زمین که از کمی رو دیدیم، ولی حالا این دفعه نشد. به هر صورت فعالی خود را نشان میدهد سیفالدین زاده. با دو دست از یک طرف قپش داشت سیفالدین، حالا هم نظارت میبرد. همون فاصله نگاه داشتش برایش خوب آمد در این مرحله، در این لحظه هم، چون جهانگیر نابهنگام حرکت کرد برای اصول. چهار سه و اکنون همین مقدار وقت، همین مقدار ثانیه وقت باقی میماند در این نبرد و پیروزی سیفالدین زاده رو میتوانیم که الان اعلان هم کنیم در این نبرد. موفقیت او و مدال دوم برنجی رو ورزشکار از ولایت سوخت سیفالدین زاده به دست میارد. هر دو نشانهای برنجی وزن تو 81 کیلو معین شد، نصیب کی گردید. اکنون ما میپردازیم به رقابت نهایی، یعنی فینالی وزن تو 81 کیلو که ابراهیم خولزاده مقابل مصطفی رحمت اللهیف به هم میآیند. تکرار لحظه های جالب این نبرد رو از جانب کارگردان بار دیگر دیدن میکنیم و بعدا میگذاریم به رقابت فینالی. خوب، اکنون رقابت فینالی دوستان عزیز و پرتافت اول هم در این نبرد از جانب ابراهیم خولزاده دیده می شود.
ва акнун ҳоло ишора ҳам аст барои бозбинӣ аз саҳнаи такрорӣ аз ҷониби видеодоварон аз ин лаҳза албатта ва ба ҳар сурат иброҳим холзода ҳоло мавқеияти хуб нишон дод дар ҳамлаи Мустафо Раҳматуллоев низ ин дафъа Раҳматуллоев акнун барои ба даст овардани имтиёз ва посух гуфтан ба имтиёзи рақиб кӯшиш мекунад. усули камарӣ мебинем ё не. ҳаракат ба тарзи дигар Мустафо Раҳматуллоев ҳоло аз қувваи худ дарак дод дар ин партофт. кӯшиш барои тобиш додани рақиб аз ҷониби Иброҳим Холзода. хушқадам Хусравовро мебинем ҳоло ба Мустафо Раҳматуллоев ишора мекунад. корбарӣ Иброҳим Холзода хеле кӯшиш кард. ҳалоки дохила пеша кард Мустафо Раҳматуллоев. 2 дақиқа дигар вақт боқӣ мондааст. ҳоло фурсат аст ки рақобатро ба нафъи худ собит бисозад. вале инҷо корбари Иброҳим Холзода наздик барои ҳадақал юко буд. хеле наздик буд, вале ҳамун китф ба замин нарасид. ба ҳар сурат ҳаракаташ хуб аст ва хавфнок ҳам арзёбӣ мегардад барои рақиб. дар ҳоле ки имтиёз дорад, вале боз ҳам кӯшиш мекунад. инҷо ҳам замин овард рақибро, вале имтиёз нест албатта. шидо барои Мустафо Раҳматуллоев. камфаъолии ӯ боис гардид ки ҳоло довар ҳам ӯро муҷозот кунад. пеш аз рақиб амалкард анҷом медиҳад Иброҳим Холзода. имконият барои созмон додани асаякоми хеле хуб аст, вале мавқеияташ муносиб барои ин кор набуд. боз ҳам аз ҳалуке ки қаблтар мо дидем даст мегирад Иброҳим Холзода. ин бисёр партофти муҷалло ва ин амалкарди хеле шоистаи ӯ буд ки дафъаи гузашта эҳсос кард ки мешавад, вале ин дафъа корро нуқта гузошт. Иброҳим Холзода ҳоло истиқбол аз пирӯзии хеле арзишманди худ мекунад ва чемпиони Тоҷикистон байни ҷавонони то 23 сола мегардад. имрӯз рӯзи рақобатҳои шадиди ӯ буд. истиқбол аз бурд мекунад, ҳоло ҳавои хуб дорад ва аз гилем бо номи чемпион берун мешавад. лаҳзаҳои такрорӣ аз ҷониби коргардони мо Абдураҳмон Ҳасанов манзур мегардад. лаҳзаҳои диданию ҷаззоби ин рақобат.
ниёз асматбеков довари дараҷаи байналмилалӣ ду таҳамтанро барои ба даст овардани нишони аввали биринҷии вазни то 90 кило рӯи гилем хонд. рақобат миёни ҳамза аниқтараш ардашери ҳамза ва искандар мирзошарипов шурӯъ мешавад. яке дастпарвари мактаби ноҳияи рашт, дигаре мактабдидаи мактаби вилояти сухт. аз боло акнун ардашер гирифт, аз пушти по банд андохт. кораш хуб буд, вале рақиб бармаҳал худро топ дод ва аз ҳамлаи рақиб дур сохт. наздик куштин мегиранд ин паҳлавонон. аз дохил по печиш дод искандар, вале боз ҳам аз фикраш гашт. пушти поро по гузошт ва фишороварии ӯ нисбати рақиб ҳамоно зиёд мешавад. аз коучи макикоми билохира имтиёз ба даст овард. хуб, акнун ардашери ҳамза аз боло даст пеш бурд, камарбандро гирифт, вале боз ҳам тағйири усул намуд. ҳаракат аз ҳалуки даруна, вале нашуд. юко дорад, ҳамоно талош барои имтиёзи дигарро мекунад. ҳарчи бояд ғолибият, яъне арзанда ва мустаҳкам бошад, то ин ки нишони биринҷиро ҳаққи ҳалоли хеш гардонад. ҳоло як юко басанда ҳаст ки ӯ муваффақ бигардад, вале вақт зиёдтар аст. алуки беруна аз ҷониби ардашери ҳамза. искандар мирзошарипов ҳаракати хуб дошт дар аксуламал, вале якам ҳолат номуносиб буд ва қувва ҳам кофӣ нашуд. бештар ҳолат номуносиб буд, чун рақиб дар як вазъияте буд ки он ҷо тобиш додан хеле вазнин буд. ва зари барои ардашери ҳамза аз якоми бекор карда мешавад, чун дар ҳол искандар дифоъ кард. панҷоҳ сонияи дигар. ин муҳлат метавонад ё ки ардашери ҳамзаро муваффақ бигардонад, ё ки искандар мирзошарипов ҳамин сонияҳоро ба нафъи худ собит бисозад. яъне таваккаломез партофти ипонро сазовор шавад, яъне партофте ки бо ипон анҷом меёбад. мешавад агар вазаре бигирад, боз ҳам кӯшишҳоро зиёдтар кунад, боз як вазаре дигар бигирад, ҳадақал як юкои дигар бигирад ва вақт ба голден ско меравад.
ولی حالا مشاهده میکنیم که اردشیر حمزه هم خوب دفاع میکند و هم رقیب را نمیگذارد که کار کند. 5 4 3 و همین مقدار وقتی دیگر باقی میماند. ثانیه های کمترین. فکر میکنم که در این ثانیه ها اسکندر میرزا شریفов نمیتواند که وضعیت را تغییر بدهد. خوب، مدال برنجی نصیب ورزشکار از ولایت سوخت اردشیر حمزه میگردد. خیلی خوب هنرنمایی کرد و البته موفقیت رو سزاوار شد. همکنون رقابت دویم رو برای به دست آوردن مدال برنجی شاهد می‌گردیم. دوستان عزیز، ادامه دارد گزارش مستقیم ما از جریان برگزاری رقابت‌های فینالی چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به جودو بین جوانان تو 23 ساله. خوب، رقابت دویم رو برای نشانی برنجی وزن تو 90 کیلو می‌بینیم. یکی پانشر مومینوف، دیگر عبدالاحد مجیدوف برای این مدال مبارزه می‌برند. عبدالاحد مجیدوف از سلوله مجیدوف ها، برادر جهانگیر مجیدوف، با جودوگی سفید با این رقابت آمده است. پانشر مومینوف کاربریش برای پرتوفت در بهمایی اول نسبتا خوب بود. پانشر مومینوف باز یک نوبت دیگر کوشش کرد برای زمین آوردن رقیب. دستپروری مکتب اینترنتی ورزشی شهر دوشنبه. اوی اوی اوی، چگونه عالی بود این عمل کرد و شایسته بود این پرتافت. اصول فریبناک از جانب پانشر مومینوف، مستقیم پا پیش برد ولی یک پهلو افتونی. خوب، اکنون غالبیت نصیب پانشر مومینوف گردید.
шаҳбоз абдуллоев мураббӣ паншер муминов ки садо мебаровард барои ана ҳамин усул ва ана ҳамин тарзи кор мураббиро гӯш андохт ва муваффақ шуд. акнун бинандаҳои азиз мо мегузарем ба дидани нерӯсанҷии финали дар вазни то 90 кило. нишастҷойҳо ҳам моломоли тамошобинон ва ихлосмандони ин риштаи зебои варзиш аст. ниёз асматбеков довари дараҷаи байналмилалӣ финали вазни то 90 килоро ҳакамӣ мекунад. ҳоло акнун муборизон барои унвони қаҳрамонӣ наздики майдон мешаванд. музаммир каримов бо ҷудогии сафед, бо ҳолу ҳавои ангезадошта муқобили муҳаммад иқбол тошев, дастпарвари мактаби вилояти суғд. ҳаракати аввал аз ҷониби мавсуф ва то охир идора кард ҷараёни ҳамла ва ҷараёни ин рақобатро. идомаи кор ҳоло акнун наздик мешавад. муҳаммад иқбол тошев аз боло кӯшиши мавқеият дида мешавад ва партофт ба кадом самт? хеле ҷолиб. ин ипон аст. ин муваффақият насиби тошев арзёбӣ мегардад. хеле партофти шадид дар ҳоле ки оромона ба гилем омад, вале ана ҳамин ҳунари рустамонаро нишон дод. хеле рақобати ибратбахш, партофти ҷаззоб ва нерӯсанҷии шадид. ман фикр мекунам ки дар феҳристи партофтҳои ҷаззоби ин сабқатгоҳ ворид мешавад ин амалкард. як назар аз такрори рақобате ки алон сипарӣ шуд. вау, ин зебо буд. албатта барои чунин партофт хеле хуб мавқеият дарёфт варзишгари ҷудогии кабуд дошта муҳаммад иқбол тошев. дӯстони азиз, идома меёбанд рақобатҳои финалӣ рӯзи охири чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо байни ҷавонони то 23 сола. рақобати мавриди назар дар вазни акнун то 100 кило аст. мо ду вазнро дидем, чӣ рақобатҳоро дар таркиб дошт ва чӣ ҳолу ҳаво доштанду нерӯсанҷиҳо. хеле илҳоми некҳамбар доштем аз паҳлавонии асили варзишгарон ва акнун мегузарем ба вазнҳои вазнинтар. то 100 кило аминҷон раҷабовро муқобили саидашраф саид мухторзода мебинем. ҳарду ҳам варзишгарон аз мактабҳои варзишии пойтахт. ҳаракати аввал аз ҷониби саид ашраф дида мешавад.
تکرارا میبینیم این لحظه چی حالت به وقوع پیوست از زاویه نزدیکتر کارگردان به ما نشان میدهند. عملکردی امین جان البته پرتافت از جانب امین جان رجبوف بود و تا به آخر رسید. امتیاز است. معذرت از جانب سعید اشرف بود عمل کرد و امتیاز هم نصیب نامی او دونسته می شود. حرکات زیاد می شوند در ادامه این امتیاز از جانب سعید اشرف و این نوبت هم خیلی خوب اومد و برای امتیاز نوبتی کار رو نزدیک میکرد و حالا باشد امین جان رجبوف میباید کار رو جانکتر نماید. داور هم با کسبانی خود در یعنی از ویدیو داوران اشاره کرد راجع به اصول اخیر. خوب اینجا برای یوکو گپ سر یوکو می رود و یوکو هم با دست آمد برای سعید اشرف سعید مختارزاده. وقت بیشتر باقی مانده است. حالا امین جان رجبوف امکان دارد که وضعیت رو تغییر بدهد ولی همون سعید اشرف مختارزاده سعید مختارزاده کوشش برای مظفریت دارد. از بالا دست پیش برد برای موقعیت مناسب. خوب یک طرفه موقعیت داشت در حال تغییر وضع کرد برای مشخص دیدن رقیب و خلاف عملکردهای او برآمدن. اوی باز یک امتیاز دیگر و فکر میکنم اینجا یوکو بود. خوب بر صورت داوری نروسنجی هر دو رو از جا برمیخیزاند. امتیاز نوبتی دیده نمیشود و اکنون به هموی نوبتی یک پهلو موقع میگیرد. یک طرفه نقطرش موقع داشت و دارد سعید اشرف تغییری حالت کرد. این هم برای هم دفاع است و هم برای عکس العمل انجام دادن. بسیار حالتی استی موافق است. اوی باز یک پایزنی دیگر میتوانست که رقیب رو از پا افتاند. سعید اشرف سعید مختارزاده تنها
назорат мебарад ва дар ин росто омода ҳам ҳаст ки барои амалкарди аксуламал кор бибарад. Сонияҳо интиҳо ёфтанд ва ин бурди Саид Ашраф Саид Мухторзода аст. медали биринҷии аввал соҳиби худро пайдо кард ва акнун ин рақобат ҳам интиҳо ёфт. мегузарем ба нерӯсанҷии дигар барои нишони дуюм, нишони дигари биринҷии вазни то 100 кило. аз лаҳзаҳои такрории бори дигар дидан мекунем, чун рақобате буд ки хеле зиёд ҷаззобиятҳо дошт ва амалкардҳои шоиста ҳам ба назар расид дар паҳлавонии ин ду таҳамтан. рақобат барои медали биринҷии дигар миёни Азизҷон Акрамов ва Парвиз Абдураҳмонов барпо мешавад. варзишгарон омодаанд рӯи гилем биёянд. суроб Мозоров дувари дараҷаи байналмилалӣ рақобати ин ду паҳлавонро ҳакамӣ мекунад ва ҳоло акнун Парвиз Абдураҳмонов муқобили Азизҷон Акрамов барои нишони биринҷии вазни то 100 кило андари майдони рақобат шуданд. хуб, Азизҷон Акрамов назди гӯштин мегирад. мавқеияти Парвиз Абдураҳмонов, амалкарди худи ӯ алоки дохила мавриди кори мавсуф буд. Азизҷон Акрамов кӯшиш барои партофт ва нишон додани фаъолии худро мекунад. як шидо дорад. аз ин лиҳоз баъд аз он муҷозот ҳоло барои камфаъол нанамудан ҳаракатҳоро ба ҷо оварда истодааст.
аз боло гирифт мавқеиятро Парвиз Абдураҳмонов, вале ҳини анҷом додани усул мавқеият канда шуд. боз ҳам аз боло мегирад, камарбандро дарёфт, лекин фишороварӣ аз Ҷон Акрамов хилофи партофти Абдураҳмонов гардид. мавқеъгирии Парвиз Абдураҳмонов. ва ҳоло акнун Азизҷон Акрамов ҳам ба ҳар восита кӯшиш мекунад, ки чӣ дар кумиката ва чӣ дар ҳамлаҳо бартарии худро нишон диҳад. Чун Парвиз Абдураҳмонов ҳоло дар ба дастории мавқеият ва дар усулҳояш ҳунараш бартарӣ дорад аз рақиб. ҷараёни рақобат ҳам оҳиста-оҳиста суст мешавад. дақиқаи асосии вақт интиҳо ёфт. шояд боз ҳам голден ско дида шавад ва дар ҳамин рақобат итминон аст, ки голден ско ҳам мебинем, чун ҷараёни нерӯсанҷӣ ҳоло дар 20 сония шояд ранги дигар надошта бошад, вале ба ҳар сурат партофти Парвиз Абдураҳмонов ба воситаи худ амалкард намуд, ё ин ки ба воситаи худ партофт кард. усули анҷомдодаи ӯ хеле бартарӣ дошт аз амалкарди қаблияш, аз усули қаблияш. ин дафъа хубтар корбарӣ кард ва чуноне болотар ҳам мегуфтем, дар ин рақобат акнун голден скорро мебинем. марҳилаи ба даст овардани имтиёзи арзишманд. боз ҳам инҷо аз камарбанд гирифт, усули камарӣ дида мешавад. на ин ҳолате набуд, ки бояд ки бо имтиёз ва бо партофти ғалабаовар иҷро накунӣ. Парвиз Абдураҳмонов шоиста ҳунарнамоӣ кард дар аксуламал ва ду шона замин зад, рақибро муваффақиятро насиби хеш гардонид. медали биринҷӣ аз ин мусобиқа насиби Парвиз Абдураҳмонов гардид ва мо расидем ба рақобати ниҳоии ин вазн, ки баъд аз чанд лаҳза албатта барпо мешавад.
خب اکنون دوستان عزیز با رقابت فینالی در وزن تا 100 کیلو اومدیم و نیروسنجی میانی محسن مالایف و سومون کشورف برای نشان تیلو آغاز می شود. بله این نیروسنجی فینالی است دوستان عزیز و اندک اندک میگذاریم با رقابت های دیدنی و عبرت بخش. همگی نیروسنجی های فینالی البته سزاوار بودند و خیلی شایسته بودند و اینجا پشت پا خوب پای رو بند انداخت سومون کشورف. حرکتی انجام داده شده از جانب او خیلی خوب بود. اکنون به هموی نوبتی محسن مالایف خیلی نزدیک گوشتین میگیرد. اوه کمی مناسب نبود اون حالت که پرتافت خوبتر انجام یابد از جانب سومون کشورف. هر دو هم پهلوانان از مکتب‌های ورزشی پایتخت برای رقابت به هم آمدند در این نبرد و هر دو هم سزاوار بودند در نیروسنجی های امروزه. محسن مالایف در رقابت اول پهلوان از دسته ولایتی سوغد رو موجب باخت کرد. بعداً با ورزشکاری دسته دوشنبه یک نیروسنجی کرد، موفق شد در نیم فینال. همین جون رجبوف رو ناکام ساخت و به فینال آمد. از بالا اکنون باز هم موقعیت برای سومون کشورف اونقدر خوب نشد و زود تغییری وضع کرد و عملکرد دیگر رو نشان داد. روحی سومون کشورف چونین بود. رقابت اول با پهلوان از دسته شهرنوی توبه جمهوری بود. نیروسنجی دیگر مقابل اسلام‌الدین زاده که او را موجب باخت نمود. بعداً در نیم فینال پرویز عبدالرحمانов را دید. حالا باشد در فینال مقابل محسن مالایف نبرد انجام میدهد. او چیمتا رو میتوانست خوبتر به کار ببرد ولی فشار محسن مالایف خلاف حمله سومون کشورف گردید. از پشت پا کار پیش برد ولی باز هم تغییری وضع کرد محسن مالایف. باز هم از علوک داخله میتوانست کار ببرد.
аз оғоз то ин ҷониб ин рақобат фосилаи зиёд надошт. яъне рақобат фосила миёни варзишгарон дур набуд. ҳар ду наздик гӯштин мегирифтанд. бештар Сомон Кишваров ҳаракат мекард наздики рақиб бошад. Муҳсин Малаев ҳам дар рақобати фосила надошта хуб ҳунарнамоӣ намуд. чанде аз лаҳзаҳои партофтовар ҳам дар иҷроиши амалҳои ӯ дида мешуд. ба оҳистагӣ дӯстони азиз мо боз чуноне шоҳид мешавем ин рақобат ҳам дар Golden Score ҷараён мегирад. алло ки Берунаро мавриди назар дошт Сомон Кишваров, вале иҷро карда нашуд. Муҳсин Малаев дар кӯмеката акнун ҳаракатҳо дорад. якам ҳаракатҳои фиребнок ё аз гиребон даст пеш мебурд ё аз боло. ниёз Асматбеков оло ба ҳарду шиду равона донист бино ба камфаъолӣ. ҳарду ҳам хаста вонамуд мешаванд, чун чуноне болотар гуфтем рақобат воқеан серталош буд. хуб акнун мавқеияти Сомон Кишваров, вале инҷо Муҳсин имкон дошт партоф ба воситаи худ намояд. Сомон дар ҳолате буд ки партофт овар буд ва ҳамвора дифоъро низ дар таркиб дошт. аз боло даст пеш мебарад, панҷа мекашад ва боз ҳам барои дарёфти камарбанд талош меварзад Сомон Кишваров. хуб албатта аз нишастҷойҳо чуно мебинем ишора бар имтиёз мекунад, вале нашуд. такроран аз лаҳзаи сусткардашуда дидан мекунем Зиёддин Сафаров ҳамкори мо нишон медиҳанд аз зовияи наздиктар ки чӣ ҳолат ба миён омад дар он амал кард. идомаи рақобат ҳамагӣ аз ҷо бархестанд. ҳамчунин Рауф Ҳукуматовро мебинем ки албатта дарҳол ба мо низ нишон дода мешавад.
мураббиён воқеан баробари шогирдон эҳсоси баланд доранд дар сабқатҳо ва ба гуфти дигар баробари шогирдҳо чунин шогирдҳо рӯи гилем нерӯ месанҷанд. мураббиён бошанд пушти гилем дар набард ҳастанд. хуб, акнун шидои навбатӣ барои муҳсин малаев. қансоки маки ин бурди сомон кишваров аст, қаҳрамони тоҷикистон байни ҷавонони тоби 3 сола мегардад сомон кишваров. хуб баромад ба ин набард ва як рақобати арзанда нишон дод муқобили қаҳрамони феъли тоҷикистон. сунатулло мусоев ӯро истиқбол гирифт ва аввалин табрикотро барои муваффақият ва бурди ӯ равона сохт. акнун дӯстони азиз ба вазни ҷамъи 100 кило расидем. рақобатҳои паҳлавонони сангинвазн ва се рақобати интиҳоӣ барои имрӯз. исроил раҳимовро мебинем дар нишастҷойҳо, яке аз паҳлавонҳои шуҷои кишвар. некрӯз некбахтзода бо темуршоҳ вазиров омодаанд барои омадан ба рӯи гилем. рауф ҳукуматов яке аз мураббиёни шоиста ки дар тарбияи паҳлавонони хубҳунару асил саҳми бориз дорад ва албатта чанд лаҳза пас рақобатҳо дар доираи вазни ҷамъи 100 ҳам оғоз мешаванд. ҷамшед ҳалимов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин рақобатро ҳакамӣ мекунад. нерӯсанҷие ки болотар ишора доштем дар вазни ҷамъи 100 кило некрӯз некбахтзода ки алон рӯи экранҳои мост муқобили темуршоҳ вазиров барои ба даст овардани нишони биринҷӣ мубориза мебарад. хуб, дӯстони азиз, некрӯз некбахтзода варзишгар аз дастаи вилояти Суғд муқобили паҳлавон аз дастаи пойтахт нерӯсанҷӣ доранд. албатта чуноне маълум аст фарқи вазн ҳам бартарӣ дорад нисбат ба некрӯз некбахтзода. гаронтар аст вазни ӯ ва таслим мешавад темуршоҳ вазиров ҳам, чун дигар акнун ҷои баромадан аз он вазъият набуд.
некрӯз некбахтзода сазори нишони аввали биринҷи вазни ҷамъи 100 кило мегардад ва такрори ҳамон лаҳзаро бори дигар мебинем. хуб, яке аз нафарон, яке аз ихлосмандони гӯштин бобои муҳаммадӣ дар нишастҷойҳо чун ҳарвақта ва нерӯсанҷиҳоро аз наздик тамошо мекунад. рӯи гилем меоянд иброҳим Резвонов муқобили Ҳабибулло Ашуров. Ҳабибулло Ашуровро намебинем дар ин набард аз сабаби лат гирифтан, лат бардоштани Ҳабибулло дар рақобати қаблӣ. нишони биринҷӣ насиби Иброҳим Резвонов мешавад. ва ҳамакнун расидем ба набарди охирин дар ин сабқатгоҳ. финали вазни ҷамъи 100 кило ду паҳлавонро ба ҳам меорад. Абдуллоҷон Бобоев муқобили Саъдулло Тилолов нерӯсанҷӣ мекунанд барои сазовор гаштани медали тилло. Саъдулло Тилолов муқобили Абдуллоҷон Бобоев. набарди вазни ҷамъи 100 кило ки ин финал аст. Абдулло Тилоловро мебинем. Саъдулло Тилолов дастпарвари мактаби ҷумҳуриявии варзишӣ ба номи Иброҳим Ҳасанов аст. ва мураббии ӯ Сафар Ҷамолов ки садои ӯ ҳам ба гӯш мерасад, тавсия барои шогирд медиҳад. ҳаракати Абдуллоҷон Бобоев барои амалкарди аввал дар ин рақобат дида шуд. кумикатава ё мавқеъгирӣ каме дертар ҷараён гирифт. ҳаракати Саъдулло Тилолов буд. баъдан акнун Абдуллоҷон Бобоев барои ба воситаи худ партофт кардан кӯшиш ба харҷ дод. мавқеи Саъдулло Тилолов аниқтараш аз боло ҳам даст пеш бурд. боз ҳам аз гиребон мавқеияти мустаҳкам дорад. инҷо бошад Абдуллоҷон Бобоев ҳаракатро шурӯъ кард. дар аксуламал каме дертар ҳаракат ба ҷо овард Саъдулло Тилолов.
назди худ овард рақибро. Абдуллоҷон Бобоев аз боло муваққияти хуб дорад, партофт анҷом дода натавонист. мутаассифона фишороварии Садулло Тилолов инҷо боис гардед ки ин вазъият бенатиҷа интиҳо биёбад. мавқеият аз ду даст Абдуллоҷон Бобоев чунин тарз гӯштин мегирад. тағйири вазн кард, аз боло гирифт, ҳаллоки берунаро иҷро намуд, лек барояш боз ҳам муяссар намешавад ки муваффақ бигардад дар амалкардаш. ниёз Асматбеков довари дараҷаи байналмилалӣ ба Садулло Тилолов шидои дуюмро медиҳад. ин барои камфаъолӣ арзёбӣ мегардад. боз ҳам масъуламал аз ҷониби Садулло Тилолов. мураббии Тилолов ҳам ишора мекунад ки наздик бояд гӯштин бигирад, чун аз фосилаи дуртар Абдуллоҷон Бобоев хеле хуб мавқеият дар меёфт ва амалкард ҳам хубтар иҷро мешуд. маҳз аз ҳамон ҳолати ист. дар баҳамоӣ, яъне дар наздикӣ, кори Тилолов хубтар буд. усули сари китф бо суръат сари зону нишаст, вале давоми кор ноаён монд. ҳоло ҳам рақобат дар ҳолати росто идома меёбад. бо ду даст мавқеият дорад Абдуллоҷон Бобоев. фишороварӣ аз ҷониби Садулло Тилолов аст. Абдуллоҷон Бобоев шояд мавқеъ яъне меҷӯяд барои аксуламал кардан. сонияҳои хеле кам боқӣ мондаанд дар ин набард. барои Абдуллоҷон Бобоев мураббии ӯ ҳоло ишора дорад. голден ско дӯстони азиз, ва ин набард ҳам то ба марҳилаи вақти тиллоӣ омада расид. кори Абдуллоҷон Бобоев аз мавқеияти пушти по фишороварӣ хуб дошт ва наздик буд ки рақибро ба замин барои имтиёз биёрад. Садулло Тилолов ҷараёне ки дошт камтар дида мешавад дар голден ско. ба ҳар сурат ҳоло як ҳаракат барои партоф тариқи усули сари китф дида шуд. ҳарду ҳам хаста вонамуд мешаванд, чун
рақобати онҳо дар вақти асосӣ махсусан ҷараёни хеле хуб дошт ва рақобатҳо ҳам аниқтараш усулҳо ҳам зиёд дида мешуданд. мавқеияти абдулло бобоев аз боло чун ҳар вақта ҳамин тарзи мавқеиятро дар кумиката нишон медиҳад. инҷо мате гуфт довар. Садулло Тилолов кӯшиши нигоҳдории рақибро дар замин мекард, вале қаблтар довар мате гуфта буд. як лаҳзаи танаффус ҳам ба нафъи оне буд ки каме нафас рост кунанд варзишкарон ва бозам мавқеият аз ҷониби Абдуллоҷон Бобоев дида мешавад. бо ду даст мавқеъ гирифтааст. ин ҳам барои рақибро якам дуртар гузоштан хидмат мекунад. гузариши ӯ барои асякоми боз ҳам аз даст рафт. Садулло Тилолов ин навбат ҳам натавонист ки корро ба асякоми бибарад. бештар аз 2 дақиқа дар асякоми набард идома меёбад. хеле лаҳзаҳо муҳим буданд барои Садулло Тилолов, вале шидои охир ӯро аз медали тилло дур месозад. Абдуллоҷон Бобоев дар ин набард муваффақ шуд ва чемпиони Тоҷикистон байни ҷавонони то 23 сола гардид дар вазни ҷамъи 100 кило. хуб, наворҳои такрориро аз ин набард мебинем ва ба ҳамин гузориши мустақими мо аз ҷараёни баргузории рақобатҳои финалии рӯзи охири чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо байни ҷавонони то 23 сола интиҳо меёбад. Некрӯз Сатторов будам бо ҷамъи ҳамкорони техникиам ки ин рақобатҳоро ба шумо нишон додем ва шарҳу тавзеҳ додем. хайр то сабқатгоҳҳои дигар.